서로 반가우시죠? También estoy muy contento de verlos de nuevo y ustedes también, ¿cierto? 좌우 한번 인사해 보세요. Saludémonos los unos a los otros, mirando hacia el lado, adelante, atrás. 아주 보기가 좋습니다. Sí, estamos así muy contentos de verlos. 우리는 지금 계속해서 하나님에 대해서 공부하고 있습니다. Estamos aprendiendo la Biblia sobre Dios. 또 성경이 하나님의 말씀인가에 대한 증거를 받고 있습니다. También estamos así revisando las evidencias de que la Biblia es cierta, que es la 하루하루 palabra de 말씀을 Dios. 듣는 가운데 하나님은 살아계시고 성경이 사실인 것에 대한 믿음이 생겨나고 있습니다. Aprendiendo la palabra de cada día podemos tener la fe de que Dios está vivo. 오늘도 그 하나님에 대해서 예수님에 대해서 더 자세히 공부를 해 가고자 합니다. Entonces hoy también continuaremos aprendiendo la Biblia y sobre la verdad. 기대되는 마음으로 성경을 잘 배우게 될 겁니다. Así que les pido que con mucho anhelo escuchen atentamente. 잠깐 기도하겠습니다. Oremos juntos. 자비와 은혜와 풍성하신 우리 아버지 하나님, Dios nuestro Padre lleno de misericordia y de amor, 저희들 오늘 또 성경 말씀 앞에 머리 숙였습니다. nosotros también estamos delante de tu palabra. 각 사람에게 하나님에 대해서 성경에 대해서 더욱 올바로 깨달아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Así que Señor, te pedimos tu ayuda para que podamos comprender claramente sobre la Biblia y sobre tu existencia. 뛰어나는 입술이나 듣는 각설한 마음이나 주님께서만 주장해 주실 것을 믿고 의지하면서 Y también creemos que tú cuidas el corazón de todos los que están escuchando la palabra y también los labios del que predica tu palabra. 우리 구주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Y oramos en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 성경 말씀 요한복음 17장을 보시겠습니다. Busquemos la Biblia, San Juan capítulo 17. 요한복음 17장을 다 찾아봅니다. Así busquemos San Juan 17. 요한복음 17장 3절 San Juan capítulo 17, versículo 3. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 우리는 영생을 얻기 위해서 이 성경 강연에 참석하고 있습니다. Participamos en este seminario de la Biblia para tener la vida eterna. 영생을 얻으려면 이 말씀대로 유일하신 참 하나님에 대해서 먼저 알아야 됩니다. Y para recibir la vida eterna, primero tiene que conocer al único Dios verdadero. 그리고 그 하나님이 이 세상 죄인들을 구원하러 오신 예수님에 대해서 제대로 알아야 됩니다. También tiene que conocer a Jesús, quien vino al mundo para perdonar el pecado del mundo. 그런데 교회를 다닌다고 하는 많은 사람들이 이 지식이 없이 그냥 믿는다고 하고 있는 경우가 많습니다. Pero en muchos casos en nuestra época mucha gente está asistiendo a la iglesia sin conocimiento de la Biblia. 알지 못하고 믿는 것은 하나님과는 아무 상관이 없습니다. O sea, si uno cree en Dios sin conocimiento de la palabra, entonces no tiene ninguna relación con Dios. 그래서 우리는 제대로 알고 제대로 믿어야 됩니다. Y por esa razón nosotros también debemos aprender correctamente y creer correctamente en Dios. 오늘은 유일하신 참 하나님은 어떤 분이신가? Entonces, vamos a ver quién es Dios, el único Dios verdadero. 그의 보내신 자 예수 그리스도는 어떤 분이신가? ¿Y cómo es entonces Jesús que fue enviado por Dios? 왜 나는 예수를 믿어야만 되는가? Entonces, ¿por qué razón yo tengo que conocer y creer en Jesús? 하는 그런 이유를 놓고 공부를 이어가도록 하겠습니다. Entonces, ahí continuaremos aprendiendo la Biblia. 유일하신 참 하나님에 대해서 한번 생각해 봅시다. Entonces, pensamos un poco sobre el único Dios verdadero. 이사야 41장을 찾습니다. Isaías, busquemos Isaías capítulo 41. 모두가 다 한번 찾아보십니다. También les pido que busquen con su Biblia 이사야 41장 21절. Isaías 41, 21. Se los leo yo. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio.
y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. 진짜 신은 어떤 신인가에 대해서 지금 말씀을 해주고 계십니다. Aquí estos versículos nos están enseñando quién es el Dios verdadero. 그런데 많은 사람들이 진짜 신이 아닌 가짜 신을 믿고 있다고 지금 경계를 하고 계십니다. Y también esta palabra nos está dando una advertencia de que mucha gente está creyendo en dioses falsos. 우리도 이 말씀을 붙잡고 진짜와 가짜를 한번 구분해 보도록 하십시다. Entonces nosotros con estos tres versículos podemos discernir quién es el Dios verdadero. 이사야 41장 21절 같이 읽습니다. Isaías 41, 21, leamos juntos. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. 소송을 일으키라. Aquí, alegad por vuestra causa, dice así. 한번 진짜와 가짜를 따져보자 그런 뜻입니다. Que así distingamos ahí quién es el verdadero. 자, 하나님이 계십니다. Dios existe, 그런데 많은 사람들은 우상을 하나님이라고 오해하고 믿고 있습니다. pero muchos tienen ese malentendido y por eso sirven y adoran a los ídolos. 과연 성경이 말씀하시는 하나님은 어떤 하나님이신가? Entonces, ¿cómo es el Dios bíblico? 그리고 각 사람 내가 지금 믿어온 신은 어떤 신인가? ¿Y quién es el Dios en quien yo creí hasta este momento? 이걸 따져보면서 내가 올바로 믿고 있었는지 그렇지 않은지를 확실히 정하자 그런 뜻입니다. Con ese criterio uno tiene que examinarse a sí mismo para saber si está creyendo correctamente o no. 자, 성경에서는 참신에 대해서 이렇게 네 가지 조건을 말씀하고 있습니다. La Biblia nos está mostrando 4 requisitos de un único Dios verdadero. 첫 번째 참신이려면은 창조주이어야 된다. Si es un verdadero Dios, entonces debe ser Dios creador. 아무것도 없는데 이 모든 것을 지으신 바로 그 신이야지 진짜 참신이다. Debe ser un Dios que ha creado todas las cosas del mundo. 그리고 참신이려면 인류 역사를 계획하고 그대로 이끌어가는 신이어야 된다. También, si es un Dios verdadero, debe ser así el organizador de la historia, que tiene que comenzar la historia de la humanidad y también tiene que poner su fin. 참신이라면 복을 주고 저주를 내릴 수 있는 능력이 있어야 된다. También, si es un Dios verdadero, entonces debe tener el poder de bendecir o maldecir. 그리고 참신이려고 하면은 구원받고자 하는 사람을 구원할 수 있는 그런 능력을 갖고 있어야 된다. También, si es un Dios verdadero, debe tener ese poder para salvar a los pecadores. 이 네 가지 조건을 갖추지 않는 신이라면 그건 다 가짜다 그런 뜻이에요. O sea, si no cumple ese requisito, entonces no es un Dios verdadero. 여기 한번 그림을 보십니다. Miren acá en la pantalla. 이걸 우상이라고 합니다. Esto se llama el ídolo. 이 우상은 여러 유형 종류들이 있습니다. De hecho, hay variedades de ídolos. 이 우상은 누가 지금 깎아 만들고 있습니까? Entonces, ¿quién está haciendo ese ídolo? 예, 사람이 만들고 El 있습니다. hombre. 그러면 이 사람은 누가 지었습니까? Entonces, ¿quién formó al hombre? 하나님이 지으셨습니다. Dios formó al hombre. 하나님이 지으신 사람, El hombre formado por Dios. 사람이 깎아 만든 우상. Y el ídolo formado o hecho por la mano humana. 단계가 다르지요. Entonces es diferente. 그런데 어떻게 하나님과 우상을 동일한 위치에 놓고 아무 신이나 잘 섬기면 된다 이렇게 말할 수가 있겠습니까? Entonces, ¿cómo el ídolo y Dios verdadero puede estar así en la misma línea? Y entonces un hombre, ¿cómo puede decir que yo, lo que sea, puedo creer? 하나님과 우상은 동등한 위치에 있지 않습니다. O sea, Dios y los ídolos no son iguales. 참신은 한 분밖에 없어요. El Dios verdadero es el único, debe ser único. 원래 계시고 전에도 계시고 지금도 계시고 앞으로 영원히 계시는 분은 한 분밖에 없습니다. Existe un único Dios verdadero que existía antes, que existe ahora también, que existirá hasta el final para siempre. 그 신이 아닌 신은 전부 다 가짜들입니다. Fuera de ese Dios, ahí todos son falsos. 그래서 성경은 이렇게 말씀하십니다. Por esa razón la Biblia dice así, 이사야 40장 18절 19절. Isaías 40, 18 y 19, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende el oro y le funde cadenas de plata. 사람이 만든 그런
우상들은 신이 될 수 없다 그런 뜻입니다. El significado de estos versículos es que la imagen hecha por la mano humana no puede ser el Dios. 이어서 에레미야 10장 11절입니다. Jeremías 10:11 también dice así, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. 천지를 짓지 아니한 가시아 신들은 망한다. 또 그 신을 섬기는 사람들도 망한다. 그렇게 경고하고 있습니다. Entonces la Biblia está advirtiendo a todos los que confían y creen y adoran a los ídolos, que diciendo así, los ídolos así desaparecerán. Y también los que confían y creen en los ídolos también desaparecerán. 이사야 46장 9절입니다. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. 성경에서 계시하신 이 하나님 외에는 진짜 신이 어디에도 없다 그런 말씀이에요. Fuera de Dios de la Biblia no hay otros dioses. 그래서 성경을 통해서 올바른 하나님을 알고 그 하나님을 믿어야지만 하나님을 믿는다 이렇게 말할 수가 있는 겁니다. Entonces, a través de la Biblia uno tiene que conocer a Dios, entonces ahí uno puede decir, yo de verdad estoy creyendo en Dios verdadero. 혹시 각 사람 내가 믿고 있는 그 신이 이 성경에서 말씀하신 이런 신이 아니면 내가 지금 헛된 믿음을 갖고 있었구나 이렇게 결론 지어야 됩니다. Entonces, si el Dios en quien yo estaba creyendo no coincide con Dios de la Biblia, entonces debo reconocer que yo estoy equivocado. 성경은 우상을 만들지도 말라고 그랬습니다. Por eso, porque la Biblia dice que no hagamos las imágenes, 우상에 절하지도 말라고 그랬습니다. que no adoremos a los ídolos, 우상을 섬기지 마라 그렇게 경고했어요. que nos sirvamos a los ídolos. 그건 하나님을 섬기는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. Porque el servir o adorar a los ídolos no es servir a Dios. 하나님은 그런 섬김이나 받는 분이 절대 아닙니다. O sea, Dios también no necesita así ser servido por ellos. 오히려 모든 사람들에게 생명과 호흡과 만물을 주시는 바로 그런 하나님이십니다. Dios de la Biblia nos ofrece siempre, constantemente la vida, la respiración y todas las cosas de esta tierra. 우리는 하나님께로부터 받아 누리는 그런 하나님의 은혜를 먼저 깨달아야 됩니다. Entonces, todos los hombres de esta tierra tienen que conocer y recibir la gracia de Dios. 그리고 그 주시는 은혜에 감사해서 우리가 하나님께 보답하는 것입니다. Entonces, uno que conoció la gracia de Dios puede servirle a Dios con agradecimiento. 우리가 하나님께 뭔가 드려서 하나님께 복을 받는 게 아니에요. O sea, si yo doy algo a Dios, entonces Dios me bendice, no es así. 혹시 누군가가 그런 식으로 가르치면 전부 다 가짜들입니다. Si algunos enseñan de esta forma, entonces son falsos. 그 다음 이 하나님이 이 세상 죄인들을 구원하러 오신 분이 예수님입니다. Y también Jesús es el que vino al mundo para salvar a los pecadores. 우리가 왜 예수를 믿지 아니하면 안 되는가를 좀 공부를 하고자 합니다. Entonces debemos revisar así el por qué necesitamos creer en Jesús. 여기 자료를 계속해서 보실까요? Aquí veamos la pantalla. 영원히 존재하는 신령한 세계에 하나님만 계셨습니다. En el mundo eterno existía solamente un Dios, 참신은 한 분뿐인 o 겁니다. sea, el único Dios verdadero. 이 하나님은 전지전능하십니다. Y este Dios es todopoderoso. 항상 행복하시고 만족하십니다. Entonces, Él siempre permanece en la plena felicidad y en la plena felicidad. 섬김을 받을 만큼 부족한 것도 없는 분이십니다. De hecho, no le falta nada, 그런 하나님이 사랑을 갖고 계십니다. pero Él tiene también el amor. 사랑의 하나님이십니다. Dios es amor. 하나님 혼자서는 사랑이 온전해질 수가 없잖아요. Entonces, si existe solo, entonces no puede cumplir su amor. 그래서 사랑의 짝을 원했습니다. Por eso Él quiso obtener así el compañero, o sea, la pareja del amor. 그런데 맨 처음 하나님의 짝이 될 만한 것은 아무것도 없습니다. Pero en ese momento no había ninguno que merece así el amor de Dios, 하나님만 존재하고 계셨기 때문에 그렇습니다. porque existía solamente Dios. 그래서 하나님이 Y 작정하셨습니다. por esa razón Dios tomó la decisión. 내가 내 형상대로 사람을 지어야 되겠다. Ya, voy a formar al hombre a mi imagen. 그 피조물인 사람이 적절한 시험을 통과한 다음에
나와 동등된 위치에서 영원한 사랑을 누리게 해야 되겠다. Entonces ahí esa pareja del amor, ese hombre creado por Dios, entonces tiene que pasar sí o sí una prueba del amor para recibir así el amor perfecto de Dios. 그렇게 생각하시고 사랑을 얻기 위한 일을 시작하셨습니다. Entonces ahí comenzó un trabajo para dar el amor. 하나님이 사랑의 짝으로 함께 누릴 그 대상은 하나님과 동등된 이런 위치입니다. Entonces ahí como un ser que merece el amor de Dios está así en la misma línea con Dios. 그런데 막 만들어 가지고는 피조물이잖아요. Pero fue una criatura también. 이 하나님과 동등한 위치에 앉으려면 피조물이 창조처럼 되는 그런 시험 과정이 필요해요. Entonces, para que se sienta así al lado de Dios, necesita pasar así por una prueba del amor. 그래서 그런 시험을 치를 장소로 이 지구를 선택했습니다. Y por esa razón Dios decidió, así, eligió la tierra. 우주를 지으시고 그 가운데 지구에만 이 사람이 살 수 있도록 해 놓으신 거예요. Por eso Dios creó los cielos y la tierra, y también la tierra. Dios creó la tierra para que fuese habitada. 그리고 하나님 곧 자기 형상대로 사람을 먼저 지었습니다. Y luego en la tierra Dios formó al hombre del polvo de la tierra y a su imagen. 첫사람 아담과 하의 영혼을 상상하면 이해가 가실 겁니다. Entonces ahí Dios puso así su espíritu al primer hombre Adán y a la primera mujer Eva. 그리고 이 지구에 보내서 시험을 치르게 하셨습니다. Y ahí ellos tenían que pasar por una prueba. 바로 아담과 하와입니다. Aquí Adán y Eva. 아담과 하와를 지어서 그 속에 하나님 형상대로 지은 영혼을 넣어서 이 지구에 살게 하셨던 것입니다. Entonces Dios puso su imagen, su espíritu en Adán y Eva y ahí les hizo vivir en la tierra. 우리가 첫날 자세하게 배운 내용이 바로 이 내용이에요. Esto es lo que aprendimos en el primer día. 그래서 영혼에 대해서 자세하게 공부를 했던 겁니다. Por eso tuvimos que aprender sobre el espíritu. 그리고 하나님은 이 아담과 하와를 위해서 이 에덴 동산을 지어 주셨어요. Y para Adán y Eva Dios formó, o sea, hizo un huerto que se llama Edén. 에덴 동산을 아주 멋지고 아름답고 풍요로운 것으로 지어 주셨습니다. Fue un huerto muy hermoso, lleno de frutos. 그러나 에덴 동산은 이 천국의 그림자일 뿐입니다. Pero ese huerto del Edén fue como una sombra del cielo eterno. 하나님이 주시고자 하시는 것은 이 세상이 에덴 동산 같은 것이 아니에요. De hecho, lo que Dios nos quiere dar no es un huerto del Edén. 하나님이 누리고 사시는 천국을 주시고자 하신 겁니다. Dios nos quiere entregar así los cielos, o sea, el cielo eterno, el reino eterno de Dios. 잠시 잠깐 시험을 보는 동안에 맛만 보게 해 놓으신 거예요. Entonces solamente Dios le permitió así un poco de prueba. 그리고 하나님은 이 아담을 시험하셨습니다. Y así Dios en el huerto del Edén probó a Adán. 아담 속에는 앞으로 태어날 모든 인류가 씨로 다 들어 있었습니다. De hecho, en el cuerpo del Adán así había todas las semillas de toda la humanidad. 그 인류를 대표해서 아담이 시험을 치렀습니다. Entonces, él siendo como el representante de toda la humanidad, tuvo que pasar por una prueba. 지금 제가 시험이란 말을 자주 하지요. Entonces estoy diciendo así, prueba, 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 ¿cierto? 왜 시험을 치료하지만 되는가? Entonces, ¿por qué tuvo que dar así esa prueba? 하나님이 주시고자 하시는 천국 하나님의 영광입니다. Para recibir la gloria de Dios, que es cielo eterno. 하나님은 창조주입니다. Dios es el creador. 하나님 형상대로 지음받은 인간들은 피조물입니다. Y todos los hombres son criaturas de Dios. 어떻게 피조물이 창조주와 동등된 위치를 저절로 가질 수 있겠어요? Entonces, ¿cómo puede las criaturas obtener así el asiento, el puesto de Dios? 이 피조물이 창조주처럼 높아지는 것은 절차가 필요하잖아요. Por eso necesitaba así un trámite, digamos, una prueba para que esa criatura se sentara así al lado de Dios. 고등학생이 대학생이 되려면 대학교 입학 시험이라는 과정을 통과해야 됩니다. O sea, un niño del cuarto medio para ir a la U tiene que rendir, ¿cómo se llama? PAES, ¿cierto? 하나님과 인간 사이에는 그런 테스트 시험이 꼭 필요한 거예요. Entonces, así, para que uno sea así, obtenga la gloria de Dios, tiene que pasar sí o sí por la prueba de Dios. 어떤 시험인가? Entonces, ¿qué fue esa prueba? 마귀의 유혹을 물리치는 O 시험이었어요. sea, tuvo que vencer la tentación del diablo. 하나님 말씀을 믿는 시험이었어요. O sea, tuvo que creer, confiar en la palabra de Dios. 마귀는 하나님을 대적하는 대적자입니다. O sea, el diablo siempre se opuso así contra Dios. 우리 사람들을 깨가지고
자기가 가는 지옥으로 끌고 가는 아주 못된 우리 원수들입니다. Entonces el diablo es un enemigo que engaña a los hombres y los llevan al infierno eterno. 마귀는 어떻게 해서든지 인간들이 구원을 받고 천국에 가지 못하도록 합니다. Entonces el diablo hace cualquier cosa para que los hombres no logren recibir la salvación. 그 마귀가 미혹할 텐데 마귀에게 속지 마라 하는 것이 하나님의 시험이었습니다. Entonces la prueba de Dios fue así. Ya, el diablo va a tentar a ti, entonces tú no tienes que caer en esa tentación. 그리고 마귀에게 속는지 안 속는지 이렇게 시험하셨어요. Y así Dios probó. 에덴동 정중앙에 선악 알게 하는 나무를 한 나무 지목하셨습니다. Dios indicó un árbol que se llama árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el centro del huerto del Edén. 하나님이 시험 제목을 드디어 내셨습니다. Entonces el título de prueba sería así, 먹지 말라. no comer. 하나님은 마귀가 와서 먹으라 할 줄을 이미 알고 계셨습니다. Dios ya sabía que vendría el diablo y ahí tentaría al hombre diciendo así que coma. 역시 마귀는 와서 먹으라 그렇게 요구를 Y 했습니다. así apareció el diablo y ahí engañó al hombre diciendo así, come, no pasa nada. 이제 아담이 먹을 것인지 말 것인지 선택을 해야 됩니다. Entonces el hombre así, delante de dos palabras, entre Dios y el diablo, tiene que escoger uno. 하나님은 아담에게 완전한 선택의 자유를 주셨습니다. Así Dios permitió a Adán el libre albedrío, el derecho de elegir libremente. 나를 사랑의 짝으로 선택할 것인지 마귀를 사랑의 짝으로 선택할 것인지 네가 결정하라 그런 의미입니다. Tú me tomas entonces como tu compañero de amor o quieres tomar así o elegir a diablo. 그리고 선택의 결과를 이렇게 알려주셨어요. Y también enseñó el resultado, la consecuencia de la elección. 마귀 말을 듣고 만약 먹게 되면 너는 마귀 따라 지옥 간다. Si tú comes el árbol de la ciencia del bien y del mal siguiendo en pos del diablo, entonces ahí caerá al infierno hasta el final. 너는 하나님과 관계가 완전히 끊어져 가지고 하나님 나라에 올 수 없다. 이렇게 경고하셨어요. Ahí Dios advirtió a Adán que se cortaría así la relación entre Dios y los hombres. 창세기 2장 16절 17절입니다. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 마귀는 먼저 여자 하와에게 와서 하와를 미혹했습니다. Entonces en ese momento el diablo se acercó primero a Eva y la tentó. 너희 결코 죽지 아니하리라. Dice así, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. 하나님은 죽은다 했는데 마귀는 죽지 않는다고 정반대의 말을 합니다. Dios dijo así, si tú comes entonces ciertamente morirás, pero el diablo dice, no, no vas a morir. 여자가 먼저 따 먹었습니다. Entonces la mujer primero tomó de su fruto y comió. 6절. Aquí se lo leo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 아담은 자기 아내의 미혹에 또 빠져가지고 먹고 말았습니다. Entonces Adán fue también tentado y engañado por su mujer y comió el árbol de la ciencia del bien y del mal. 그때 내가 먹는 날은 정령 죽으리라 하신 말씀처럼 이 영혼이 죽었습니다. Así como dijo Dios, así el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que el espíritu de ambos murió. 에스겔 18장 4절. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. 전부 다 이대로는 지옥 갈 수밖에 없는 운명에 풍덩 빠져버린 거예요. Así los hombres cayeron en un destino al infierno eterno. 그래서 로마서 5장 12절에 하나님은 이렇게 한마디로 말씀하셨습니다. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 12 dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 우리 모든 인류는 마귀에게 속아가지고 마귀의 죄를 짓고 살다가 죽음의 지옥 갈 수밖에 운명에 빠져버렸다. 그런 뜻입니다. Así todos los hombres de la tierra llegaron a tener un destino final al infierno eterno porque
han caído así en la tentación del diablo. 이렇게 끝나버리면 안 되겠죠? Entonces el trabajo no debe terminar ahí. 그래서 하나님이 이 세상 모든 죄인들이 지은 죄의 탓을 대신 갚아주고 천국 올 수 있는 길을 다시 마련해 주시기 위해서 오셨습니다. Por esa razón, Dios tuvo que venir al mundo para abrir nuevamente el camino hacia Dios. 그분이 예수님입니다. Y el que vino al mundo fue Jesús. 그 내용은 뒤에 보기로 하고 우선 마귀에 대해서 좀 생각해 보겠습니다. Sobre ese contenido aprenderemos así después, pero ahora vamos a pensar sobre el diablo. Entonces, 어떤 사람들은 종종 그렇게 질문을 합니다. algunos preguntan de esta forma: 마귀는 어디서 왔습니까? ¿de dónde comenzó entonces el diablo? 하나님이 마귀를 만들었습니까? ¿Acaso Dios ha creado entonces el diablo? 그렇지 않습니다. No, no fue así. 하나님은 선하신 분입니다. Dios es bueno. 깨끗하신 분이셔요. Dios es santísimo. 깨끗한 곳에서 더러운 것이 나올 수가 없는 겁니다. De lo santo no puede salir algo inmundo. 좋은 나무에서 나쁜 열매가 맺힐 수 없는 것과 같아요. Del árbol, o sea, el árbol bueno nunca puede llevar un fruto malo. 하나님이 저런 더러운 제약된 존재를 만들 수도 만들지도 않았습니다. O sea, Dios no puede hacer un ser malo y de él nada puede salir hacia algo malo. 그러면 마귀는 어떻게 된 거냐? Entonces, ¿qué es lo que pasó con el diablo? 하나님은 선하신 하나님입니다. Dios es bueno. 선한 의도로 천사를 지었어요. Entonces, con buena intención, Dios ha creado a sus ángeles. 하나님을 섬기고 앞으로 또 구원받을 사람들을 섬기라고 천사를 만들어 주셨어요. Dios ha creado a los ángeles para que sirviera a Dios y sirviera a los hijos de Dios. 세 무리로 Y 만들었습니다. así en tres grupos. 루시퍼와 천천여 만만여 수많은 천사들, El lucero y miles de millones de ángeles. 미가엘과 그를 따르는 천사들, Miguel y con sus ángeles. 가브리엘과 그를 따르는 천사들. Y Gabriel con sus ángeles. 이 천사들을 만드는데 첫 번째 루시퍼와 루시퍼를 따르는 천사들이 문제였습니다. Pero el problema fue el lucero, el Lucifer, con sus ángeles. 루시퍼와 이 천사들은 천국에서 하나님을 옆에서 보좌하는 그런 임무를 맡았어요. Porque el lucero y con sus ángeles estaban así adorando y sirviendo a Dios estando en el cielo. 그래서 하나님이 아름답고 지혜롭게 만들어 줬습니다. Por eso Dios le permitió una hermosura y la inteligencia también. 물론 이 천사들은 신분이 종입니다. O sea, la posición de los ángeles era siervo. 하나님은 모든 천사들에게 스스로 우러나서 충성스럽게 섬겨줄 것을 기대하고 자유를 주셨어요. Entonces Dios también, esperando que los ángeles les sirviera así, con ese libre, el derecho de elegir así con libertad, entonces ahí creó a los ángeles. 자유라는 것은 충성할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다는 뜻이잖아요. Eso significa que un ángel puede ser fiel o infiel. 루시퍼와 이 천사들은 충성하지 않는 쪽을 선택했어요. Entonces el lucero y con sus ángeles así tomaron el camino de desobediencia. 모든 천사들 앞에서 자기들을 스스로 높였습니다. Por eso ellos se jactaron delante de todos los ángeles. 하나님과 동등한 위치에 올라가고자 했습니다. Ellos así querían sentarse en el trono de Dios. 그래서 어느 순간 구태타를 일으킨 Y 거예요. por esa razón ellos hicieron como se pusieron rebeldes. 불법을 저지른 겁니다. Y así ellos cometieron maldad. 이 불법이 죄입니다. Y esa maldad, o sea, esa maldad es el pecado. 이 세상 모든 죄는 그 마귀와 마귀를 따르는 천사들에게서 나온 거예요. Por eso el inicio del pecado es desde el lucero con sus ángeles. 이 죄로 말미암아 이 루시퍼와 이 천사들은 타락해가지고 천국에서 쫓겨났습니다. Entonces ellos se han corrompido y ahí fueron expulsados del cielo eterno. 그것들을 마귀 그리고 귀신들 그렇게 부릅니다. Por eso nosotros lo llamamos al lucero el diablo y sus ángeles demonios. 사단이라는 말 많이 들어봤죠? También hemos escuchado varias veces ese nombre, Satanás. 귀신이라는 것도 있다는 것을 알고 계시죠? También existen demonios, ¿saben esto, cierto? 어떤 사람들은 사단, 귀신은 없다 이렇게 말하는데 그렇지 않아요. De hecho, hay algunas personas que insisten diciendo así, no existen el diablo y los demonios, 존재합니다. pero existen, según la Biblia. 타락한 천사들이에요. Son ángeles caídos. 하나님이
마귀와 귀신들을 보내기 위해서 이 지옥을 만드셨어요. Entonces, para enviar al diablo y sus ángeles, Dios ha preparado el infierno. 왜 지옥이 필요하느냐? ¿Por qué necesita así? ¿Por qué Dios tuvo que hacer el infierno? 천국법의 죄의 싹은 사망입니다. Porque según la ley del cielo, la paga del pecado es muerte. 죄를 지었으면 심판을 받고 고통을 받아야 된다. 그런 뜻이에요. O sea, si uno comete el pecado, entonces, siendo juzgado por Dios, tiene que sufrir, tiene que ser atormentados. 그러면 마귀와 귀신들이 가서 심판받고 형벌을 받을 그런 감옥이 필요하잖아요. Entonces necesitaba una cárcel para el diablo y sus ángeles. 그래서 하나님은 지옥을 만드신 Y 겁니다. por esa razón Dios ha preparado el infierno. 어떤 사람들은 사람을 보내기 위해서 지옥을 만들었느냐 이렇게 따지는데 그렇지 않아요. También algunos así, con muchas dudas, critican diciendo así, entonces Dios ha preparado el infierno para enviar a los hombres también. 하나님은 사람을 사랑자 그 대상으로 지었기 때문에 절대 사람을 보내려고 지옥을 만드신 것이 아닙니다. Pero no es así. Dios es el amor y también Dios ha creado al hombre como su pareja, pareja de amor. Por esa razón, Dios no ha preparado el infierno para su pareja del amor. 그런데 왜 사람이 지옥 갑니까? Pues- 이렇게 묻습니다. Pues entonces, ¿por qué un hombre va al infierno? Uno puede tener esa duda. 지옥은 마귀가 가는 것이에요. O sea, el infierno es para el diablo. 사람에게 자유를 줬어요. Y al hombre también le dio el libre albedrío. 하나님을 선택하지 아니하고 지옥 가는 마귀를 선택하고 마귀를 따라가니까 지옥에 가는 Si 거예요. uno no elige a Dios, sino al diablo y sigue en el camino del diablo, por eso cae en el infierno. 하나님이 보내시는 게 아니라 실제는 자기가 가는 거예요. No es que Dios esté enviando así a los hombres al infierno, o sea, uno mismo está tomando su camino al infierno. 단지 하나님은 그 잘못을 심판하실 뿐입니다. Solamente Dios juzga a los errores, a los pecados de los hombres. 하나님은 법대로 하신 분이기 때문에 법대로 심판해서 지옥 보내지 아니할 수가 없는 거예요. Dios es justo, por eso sí o sí Él tiene que cumplir su juicio. 지옥에 대한 오해가 있는 분들은 이렇게 오해를 풀어야 됩니다. Por esa razón, los que tienen así algún malentendido, alguna duda sobre el infierno, tienen que solucionar así con estas palabras. 마귀와 귀신은 영물이기 때문에 영원히 없어지지 아니하고 존재해요. Así el diablo también es un ser espiritual que existe para siempre, por eso el infierno también es un lugar eterno. 그러니까 영혼을 보내지 아니하면 안 될 그런 영원히 불타는 지옥이 필요했던 겁니다. Y así Dios tuvo que crear así el infierno para juzgar al diablo eternamente. 지옥은 하나님의 원수들을 보내는 곳이기 때문에 얼마나 고통스럽겠습니까? Entonces el infierno es para los enemigos de Dios. Y entonces, ¿qué tan fuerte será el juicio de Dios en el infierno? 요한계시록 12장 9절 Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 원래 천사였던 루시퍼와 천사들이 죄를 짓고 천국에서 쫓겨났다는 바로 그 내용입니다. O sea, el lucero y sus demonios, que eran ángeles, ellos por desobedecer a Dios fueron lanzados al lago de fuego. 하나님이 이것들을 보내려고 지옥에 만들었다고 말씀하십니다. O sea, para enviar al diablo y sus ángeles, Dios ha preparado el infierno. 마태복음 25장 41절. Pero si vemos aquí, Mateo 25:41, dice así, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 영영이 타는 불입니다. Aquí, el fuego eterno. 자, 이 천국에 쫓겨난 마귀 이 귀신들은요. 이 세상에 와서 왕국을 하나 건설했어요. Entonces el diablo y sus ángeles que fueron expulsados del cielo eterno, llegó a la tierra y ahí construyó un reino. 저는 하나님 나라만 있었는데 이제 마귀 나라와 하나님 나라로 나뉘어졌습니다. De hecho, antes existía solamente el reino de Dios, pero ahí el mundo se dividió en dos, el reino de Dios y el reino del diablo. 지금까지 마귀 왕국은 존재하고 있습니다. Y hasta ahora el reino del diablo existe. 이 세상이 바로 마귀 왕국입니다. De hecho, este mundo es el reino del diablo. 하나님은 바로 그냥 심판해서 지옥에 마귀와 귀신들을 넣어버리지 왜
이 마귀 왕국을 건설하도록 놔두었느냐 이렇게 또 따지는 사람들이 있어요. También algunos pueden cuestionar diciendo así, entonces, ¿por qué Dios no los envió al infierno de inmediato? ¿Y por qué permitió un poco del tiempo en esta tierra? 그러면 뭘로 시험을 봅니까? Entonces, ¿con qué puede hacer prueba? 하나님은 꼭 시험을 통과한 사람만 천국의 하나님의 사랑의 자격을 주십니다. Un hombre sí o sí tiene que pasar por prueba para ganar el amor de Dios y para entrar en el cielo eterno. 시험의 대상이 필요하잖아요. Entonces ahí necesita un método para probar. 마귀는 하나님을 믿는지 그렇지 아니한지를 따지는 그런 시험의 도구인 겁니다. Entonces el diablo fue un instrumento de la prueba para saber el amor del hombre hacia Dios. 그래서 당장 지옥에 보내지 아니하고 일단 풀어놓은 다음에 계속 지금 시험의 도구로 쓰고 있는 거예요. Por eso Dios dejó al diablo y sus ángeles así libres para utilizarlos así como una manera de prueba. 에덴 동산에서는 아담이 실패를 했습니다. Entonces en el huerto del Edén Adán fracasó. 그리고 예수님이 오셔가지고 그 실패를 완전히 다시 보완하셨어요. Y luego vino Jesús al mundo y ahí recuperó el fracaso de Adán. 그런 다음에 이 세상 모든 사람들에게 다시 시험 볼 자격을 지금 주고 계셔요. Y ahora, luego de Jesús, está ofreciendo a todos una prueba. 이제는 내 죄짓을 다 갚아준 예수를 믿고 천국에 와라. Ya todos tus pecados están redimidos, perdonados, entonces creyendo en mí, ven al cielo. 죄의 사함의 구원을 받아라. Así, arrepentíos y creed en el Evangelio. 예수 믿고 영생을 얻어라. Ahí creyendo en Jesús tiene que obtener la vida eterna. 이제 하나님의 명령은 그것입니다. El mandamiento de Dios es esto. 마귀는 이제 예수를 믿지 못하게 합니다. Entonces el diablo engaña para que la gente no crea en Dios, en Jesús. 오히려 이 세상을 더 사랑하고 예수님을 하나님을 등지게 만듭니다. Y así el diablo hace que el hombre dé su espalda hacia Dios y así disfrute solamente las cosas de esta tierra. 그 중간 우리 각 사람은 이제 스스로 선택을 해야 됩니다. Entonces entre Dios y el diablo, un hombre tiene que tomar la decisión. 다시 천국 갈 수 있는 기회를 주신 하나님을 선택할 것인지 Yo elijo a Dios que me permite la salvación 이 세상으로 깨는 마귀를 선택할 것인지 o elijo yo el diablo quien me enviará al infierno. 모든 사람에게도 동일한 자유를 주셨습니다. Entonces a todos los hombres Dios también permitió el libre albedrío. 자기가 어느 편을 선택하냐에 따라서 천국하고 지옥하고가 결정되는 거예요. Entonces la elección depende de mí. Yo tengo que elegir el camino del cielo o el camino del infierno. 마귀는 그 일의 시험의 도구로 지금도 쓰이고 있는 겁니다. Entonces el diablo sigue siendo utilizado como una manera de prueba. 우리가 다 구원을 받고 더 이상 시험이 필요 없는 때가 오게 될 겁니다. Pero llegará un momento en que se complete el número de los salvos y ahí no necesitará la manera de prueba. 그러면 하나님은 이 마귀를 귀신들을 통째로 다 이 세상까지 지옥에 멸하십니다. Entonces ahí Dios lanzará al diablo y sus ángeles hasta el mundo, al infierno. 그러지는 장차 하나님이 알아서 할 테니까 당신은 구원 먼저 받으세요. Entonces eso será la obra de Dios. Entonces ahora nosotros debemos obtener la salvación, la vida eterna. 하나님은 그렇게 말씀하십니다. Dios nos está probando así. 에덴 동산에서 이 아담이 실패한 이 내용을 잠깐 영상으로 보겠습니다. Vamos a ver un video de lo que sucedió en el huerto del Edén. 루시퍼, 아침의 아들이다. 다시는 하나님 앞에서 꼭두박시 노릇은 하지 않게 내가 하나님을 쓰러뜨리겠어. 하나님이 나를 두려워하리라. 내 아이, 당신은 뱀이군요. 그리고 넌이 완벽한 정원에서 가장 사랑스러운 존재구나. 그걸 네가 알고 있다면 말이다. 지금 알았어요. 당신이 말해주셔서. 따먹어라. 하지만 저 나무 열매를 먹으면 우린 죽을 거예요. 넌 죽지 않을 거다. 죽음은 엄청난 말이지. 넌 몰라. 하지만 너는 모든 것을 할 수 있다. 네가 그렇게 사랑하는 그 하나님처럼 되고 싶지 않냐? 하나님처럼요? 아, 네.
완벽해. 몸을 가려야겠어. 당신에게 아니면 하나님께요. 우리가 무슨 짓을 한 거지? 이젠 어떻게 해야 되죠? 선악을 알게 하는 나무 과실을 먹지 말라 하신 것이 하나님의 명령이었습니다. El mandamiento de Dios fue esto, no comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. 하나님의 명령을 어기고 마귀가 먹으라 한 말을 듣고 마귀를 선택했습니다. Pero desobedeciendo a Dios, ellos comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios le prohibió. 하나님을 등지고 마귀를 따라간 거예요. Así ellos dieron la espalda hacia Dios y siguieron en pos del diablo. 끝까지 가면 지옥의 마귀와 함께 들어갈 수밖에 없잖아요. Y sigue ese camino del diablo, entonces caerá en el infierno. 이런 상태를 죄인이라고 하는 거예요. Y este estado se llama el pecador. 이 세상은 마귀가 지배하고 다스리는 마귀의 왕국입니다. Esta tierra es el reino del diablo, bajo el gobierno del diablo está. 거기에 우리는 아담의 씨, 아담의 후손 죄인으로 태어났습니다. Nosotros entonces nacimos así con la semilla de Adán, nacimos pecadores. 죄이다 말은 그 신분이 지옥 갈 수밖에 없는 운명이다 그런 뜻인 거예요. Nacimos destinados a ir al infierno. 그리고 평생 살면서 죄를 짓습니다. Por eso nacimos pecadores y cometemos pecados en toda nuestra vida. 언젠가는 죽음을 Y 건너갑니다. algún momento cruzaremos la muerte. 그러면 죄 있어서 사망이요 하는 법으로 심판을 받습니다. Entonces Dios juzgará a todos con su ley que dice la paga del pecado es muerte. 그 결과 마귀가 가는 지옥에 들어가는 거예요. Como la consecuencia, todos entrarán en el infierno eterno, que entrará también el diablo. 우리 운명이 이렇게 끝나버리면 되겠어요, 안 되겠어요? Entonces, nuestro destino, o sea, nuestro fin debe ser así. ¿Estará bien 우리가 entonces? 생각해서도 안 되지만 하나님께서도 이렇게 끝나면 안 되지 않아요? O sea, no debe terminar así nuestra vida para nosotros y para Dios. 얼마나 가슴이 아프시겠어요? O sea, Dios, el corazón de Dios también le dolerá mucho. 그래서 하나님이 우리가 평생 지은 죄를 대신 싹 갚아주기 위해서 사람으로 오셨습니다. Y por esa razón Dios tuvo que venir en forma humana para pagar la paga del pecado. 그리고 십자가에서 그 죄 싹 갚는 일을 다 끝내셨습니다. Y ahí como pagó realmente la paga del pecado en la cruz. 2000년 전에 하신 일입니다. Es lo que Jesús ha hecho hace 2000 años atrás. 그분이 예수님이에요. Jesús vino al mundo así. 바로 예수님을 믿고 천국에 갈 수 있는 길을 열어주신 겁니다. Entonces uno creyendo en Jesús puede andar en el camino al cielo eterno. 이 내용을 성경에 기록해 주셨어요. Y esta historia está registrada en la Biblia. 사도행전 16장 31절. Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 예수를 믿으라. Cree en el Señor Jesucristo. 지옥 갈 그 운명에서 구원을 받으라 그런 뜻이에요. O sea, lo que está diciendo es esto, reciba la salvación desde del destino final del infierno. 이제 예수를 믿냐 믿지 않냐에 따라서 천국 가고 지옥 가고가 결정되는 겁니다. Entonces, el ir al cielo eterno o el infierno eterno dependerá de creer en Jesús o no creer. 예수를 믿는다는 것은 하나님께 가서 죄를 용서받는 것을 말해요. Creer en Jesús significa acercarse a Dios y recibir el perdón de pecados. 사도행전 3장 19절. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 회개하고 돌이켜 너희 죄의 없이함을 받으라. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. 죄의 없이함은 예수를 가서 믿음으로만 가능한 겁니다. O sea, por medio de la fe en Jesús pueden ser borrados sus pecados. 그러기 위해서는 마귀 따라가고 있는 이 상태에서 내가 세상을 등지고 예수님께 돌아가는 바로 회개가 먼저 있어야 돼요. Entonces, uno que está caminando en el camino al infierno tiene que dar la espalda hacia el mundo y tiene que acercarse
a Dios y ahí para acercarse a Dios uno tiene que arrepentirse. 천국에 가고 싶으시죠? Si de verdad quieren ir al cielo eterno, 구원받고 싶으시죠? de verdad quieren recibir la salvación, 그러면 먼저 마귀와 세상과 결별하고 하나님께 돌아가고자 하는 마음이 먼저 생겨나야 돼요. entonces uno tiene que despedirse del mundo y del diablo y ahí tomar el camino de Dios. 그리고 예수님을 만나서 내 평생 지은 죄를 단번에 다 용서를 받아야 돼요. Y ante Jesús tiene que recibir el perdón de todos sus pecados, de toda su vida. 그 방법밖에는 없습니다. Esto es la única solución. 그래서 예수님께서 말씀하셨어요. Y por eso Jesús también dijo así, 내가 곧 길이요 진리니 나로 말미암지 않고는 하나님께로 올 자가 없느니라. yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. 에덴 동산에서 선악을 알게 한 나무 가시를 따먹지 말라 하는 말이나 Como la palabra de Dios en el huerto del Edén, no comerás el árbol de la ciencia del bien y del mal. 예수를 믿어라 하는 말이나 똑같은 거예요. Y la palabra de Hechos, cree en el Jesús, en el Señor Jesucristo, son iguales. 마귀는 따 먹어라 그랬잖아요. El diablo dice así, come. 지금은 예수를 믿지 마라 그렇게 말을 해요. Ahora no se está diciendo así, no cree entonces, no cree en Jesús. 똑같은 동일한 시험의 과정이다 그런 뜻이에요. O sea, estamos en la misma prueba. 자, 성경에 그 답이 있습니다. Entonces la Biblia nos muestra la respuesta. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 그래서 성경에서 우리가 영생을 얻는 겁니다. Por eso, a través de la Biblia podemos obtener la vida eterna. 이 세상에서 그 끝은 지옥입니다. O sea, si uno vive así, siendo pecador, entonces su fin será el infierno. 이 세상을 등지고 하나님께 돌아가야 돼요. Entonces, dando la espalda hacia el mundo, tiene que regresar y volverse a Dios. 이 결단이 필요한 거예요. Entonces, todo necesita esa decisión. 이걸 회개라고 하는 겁니다. Y esa decisión se llama el arrepentimiento. 그런 다음에 예수님을 믿고 가는 거예요. Y creyendo en Jesús, uno puede ir al cielo. 지금 우리 모든 사람들은 하나님 앞에 시험을 받고 있다고 생각을 해야 돼요. Por eso debemos pensar así, a todos nosotros, cada uno de nosotros estamos así ante la prueba de Dios. 요한복음 3장 18절. San Juan capítulo 3 versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 여기 지금 하나님이 말씀하셨잖아요. Dios está diciendo así, 예수를 믿어라. que cree en Jesús. 믿는 자는 심판을 받지 않는다. El que en él cree no es condenado, 믿으라는 명령을 듣지 아니한 사람은 영생을 얻지 못한다. pero el que no oye esa palabra y el que no cree en el Hijo, entonces ya ha sido condenado. 마귀 따라 심판받고 지옥 간다. 이렇게 지금 말씀하시죠. Así siendo condenado como el diablo entrará en el infierno. 우리 각 사람은 이제 시험을 받고 있는 겁니다. Entonces cada uno de ustedes está así en esa prueba. 에덴 동산에서는 아담을 인류의 대표로 세워서 시험을 하셨어요. De hecho, en el huerto del Edén, Adán fue un representante para todos, 실패했습니다. pero él fracasó. 이제는 억울하지 않도록 각 사람에게 시험의 기회를 주고 계셔요. Entonces, para que no sientan injusticia, entonces Dios permitió esa prueba a cada uno de nosotros. 이제 각 사람 자기가 천국 지옥 운명을 결정해야 돼요. Entonces, cada uno tiene que tomar la decisión para ir al cielo o al infierno. 그러니까 지옥 가서 절대 하나님께 하소연할 수가 없는 Por 거예요. esa razón, no puede quejarse cuando uno entre en el infierno, no puede quejarse de Dios, 자기가 그렇게 결정했기 때문에 porque 그렇습니다. uno mismo tomó la decisión. 요한복음 3장 16절 17절 Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 하나님은 영생의 길을 열어주시기 위해서 예수님을 보내주셨어요. Dios, para abrir el camino al cielo eterno, envió a Jesús. 우리는 예수님을 믿고 영생을 얻는 겁니다. Entonces nosotros, creyendo en Jesús, recibimos la vida eterna. 이 영생 얻는 것이 바로 17절에 구원을 받는 거잖아요. Recibir, obtener la vida eterna es como el versículo 17, el ser salvo. 많은 사람들이 나는 예수를 믿는다 이렇게 말을 하고 생각합니다. Mucha gente dice creer en Jesús,
그런데 영생 얻었냐고 물어보면 잘 몰라요. Pero si preguntamos así, ¿han obtenido la vida eterna? Entonces no sabe. 구원을 받았냐고 물어보면 확신이 없어요. ¿Han recibido la salvación? Entonces no tiene convicción. 그건 예수 믿는 게 아닙니다. Entonces no está creyendo en Jesús. 예수를 믿었다면 나는 믿었다. Si de verdad creyó en Jesús, 나는 영생 얻었다. entonces debe tener esa seguridad. Yo tengo vida eterna. 나는 구원받았다. Yo recibí la salvación. 하는 확신과 함께 믿음이 나타나는 거예요. Esa fe se revela a través de la certeza, esa convicción. 그러나 이런저런 종교 또는 교회를 다니지만 구원, 영생에 대한 확신이 없으면 나는 예수님을 믿고 있는 게 아니구나. 잘못 선택하고 있구나. 이렇게 생각하고 정신 바짝 차려야 됩니다. Uno asistiendo a las iglesias o creyendo en muchas religiones, pero todavía no tiene esa seguridad, esa convicción de la salvación, entonces está creyendo mal. 왜냐하면 마귀에게 지금 속고 있기 때문에 그래요. Porque está siendo así engañado por el diablo. 마귀는 어떻게 해서든지 구원을 받지 못하게 해방칩니다. Porque el diablo así pone cualquier tropiezo para que no crean en Dios. 고린도후서 4장 3절. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 복음이 가리웠으면 Si nuestro evangelio está aún encubierto, 복음은 예수님이 우리 제사를 대신 다 갚아가지고 천국 올 수 있는 길을 열어놨다는 기쁜 소식입니다. el evangelio es buena noticia de que Jesús vino al mundo y muriendo en la cruz abrió el camino al cielo eterno, perdonando todos los pecados. 어떤 사람들에게는 그것이 가려져요. Pero para algunos así, este evangelio está encubierto, 알지 못하게 마귀가 한다 그런 뜻입니다. porque el diablo hace algo para que no crean en eso. 그러면 그 사람은 깨닫지 못하기 때문에 지옥 가겠죠. Entonces, por no creer o por no entender, irá al infierno esa persona. 망하는 자들입니다. Y ahí los que se pierden. 누가 그렇게 가리느냐? Entonces, ¿quién está así ocultando el evangelio? 이 세상 신이 그 일을 해요. Aquí dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó. 이 세상 신이 누구냐? ¿A quién se refiere entonces el Dios de este siglo? 마귀입니다. El diablo. 그러니까 이 세상을 따라서 살면 그건 마귀를 섬기고 사는 것이 되는 거예요. Por eso si uno vive en pos del mundo, entonces está siguiendo en pos del diablo. 이 세상에 마음이 팔려 있으면요, 우리 마음이 마귀를 따라가고 있기 때문에 마귀에게 미혹되는 겁니다. Si su corazón está puesto en el mundo, entonces de verdad está siguiendo al diablo. 그 상태에서는 예수님의 진리의 사랑이 깨달아지지 않아요. Y con ese aspecto uno no puede entender el amor de Dios. 하나님 주시는 구원의 가치를 알지 못하게 된다 그런 뜻입니다. No logrará entender el valor del amor de Dios. 그래서 믿음이 생길 수가 없어요. Y por esa razón no puede obtener la fe, 영생을 얻지 못합니다. no puede obtener la vida eterna. 여러분 구원 받고 싶으시죠? ¿De verdad quieren obtener la salvación? 영생 얻고 ¿De 싶으시죠? verdad quieren obtener la vida eterna? 그러면 결단하세요. Entonces ustedes también tienen que tomar la decisión. 세상이냐 구원이냐 둘 중 하나 선택을 먼저 하세요. Tienen que decidir, elegir entre dos cosas, al mundo o a Dios. 나는 어떤 일이 있어도 이번에 나는 구원을 받을 거야. Ya pase lo que pase, yo en esta oportunidad voy a lograr recibir la salvación. 나는 영생을 얻을 거야. Ahí voy a obtener la vida eterna. 이렇게 마음이 먼저 정해져야 돼요. O sea, debe tomar la decisión en su corazón. 그리고 예수님께 가서 내 죄를 단번에 다 용서받아야 됩니다. Y así, acercándose a Jesús, tiene que recibir el perdón de todos sus pecados. 그 내용은 토요일날 저녁에 자세하게 공부하게 될 겁니다. Sobre ese asunto la aprenderemos en el día sábado. 잠깐 한 5분 쉬었다가 하겠습니다. Descansemos 5 minutos y vamos a seguir aprendiendo la 피곤들 palabra. 하시니까 눈도리를 많이 감았어요. Veo que algunos están cansados y con los ojos cerrados están escuchando, entonces les pido que descansen. Vamos a seguir aprendiendo la Biblia. 이사야 43장입니다. Isaías capítulo 43. 한번 찾아보겠습니다. Busquemos con nuestra mano, busquemos la Biblia, Isaías 43. 이사야 43장 10절. Isaías 43, 10. 나 여호와가 말하노라 너희는 나의 증인
나의 종으로 택함을 입었나니 이는 너희로 나를 알고 믿으며 내가 그인 줄 깨닫게 하려 함이라. 나의 전에 지음을 받은 신이 없었느니라. 나의 후에도 없으리라. 나 곧 나는 여호와라. 나의 구원자가 없느니라. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. 우리는 앞 시간에 이 세상 모든 사람은 죄인으로 태어나서 죄를 짓고 살다가 죽으면 제사 갚으러 지옥에 떨어질 수밖에 없는 운명에 처해 있다는 것을 배웠습니다. En la primera parte de hoy, ahí pudimos como pensar un poco sobre nuestro estado delante de Dios, que nacimos pecadores y por eso cometemos pecados y después de la muerte siendo juzgado por Dios y ahí entraremos en el infierno eterno. 우리 조상 아담이 선악하게 한 나무 가시를 따먹는 바람에 그렇게 됐습니다. Porque Adán, nuestro antepasado, comió el árbol de la ciencia del bien y del mal y así cayó en la desobediencia, en el pecado. 모든 사람이 다 그렇게 지옥 가버리면 안 되겠잖아요. Pero no todos tienen que ir al infierno así. 여기 있는 각 사람 내가 그대로 지옥 가면 안 되잖아요. Y yo que estoy aquí no debo ir al infierno. 그래서 그런 불쌍한 죄인들을 구원하기 위해서 하나님이 세상 사람으로 오셨습니다. Por esa razón, Dios vino al mundo en forma humana para perdonar a los pecadores. 예수님이십니다. Es Jesús. 사람 자기는 어떤 힘이 있어도 자기 제사를 스스로 갚을 수가 없어요. Todos los hombres de este mundo no pueden perdonar sus pecados, no pueden quitar sus propios pecados. 그래서 하나님이 대신 제사를 갚아주러 오신 겁니다. Y por esa razón Dios vino al mundo en lugar de los hombres. 그 일을 행하는 데 쓰시기 위해서 세상 정중앙에 있는 한 민족을 선택하셨습니다. Y también para el perdón de los pecados Dios escogió a un pueblo que está en el centro del mundo, 이스라엘입니다. que se llama Israel. 이스라엘을 하나님의 백성으로 선택해 가지고 하나님을 증거하도록 하셨어요. Dios escogió a Israel para que Israel fuera el testigo de Dios. 그리고 그 민족을 통해서 예수님이 오시고 이 세상 모든 사람 구원하는 일을 다 이루셨던 겁니다. Y a través de Israel vino Jesús y ahí Él cumplió el perdón de los pecados. 그래서 이스라엘 민족을 여호와의 증인 그렇게 부르는 거예요. Por esa razón llamamos al pueblo de Israel el testigo de Jehová. 이렇게 말씀드리면 어떤 사람들은 왜 하필 이스라엘 민족을 선택했을까 하고 오해합니다. Algunos también pueden malentender sobre el por qué entonces Dios eligió específicamente a Israel. 그걸 쉽게 이해하려면 이 지도를 보면은 이해가 갑니다. Ahí si vemos el mapa podemos entender. 이 지구상의 모든 나라가 여기에 있습니다. Aquí se encuentran todos los países de esta tierra. 이번 선교팀이 온 한국은 저 동쪽 끝에 있습니다. El grupo misionero en esta vez vino de Corea. 우리 칠레 형제 자매들은 이 서쪽 아래쪽에 있습니다. Y los hermanos de Chile también están al otro lado del mundo. 이스라엘은 이 세상 정중앙에 있습니다. Israel está justo en el centro de la tierra. 이스라엘 옆에는 이 바다를 지중해라고 합니다. Por eso, al lado del Israel existe un mar que se llama Mar Mediterráneo. 지구 정중앙에 있는 바다다 그런 의미입니다. El mar que está en el centro de la tierra. 이 세상 모든 사람들 제사 갚아서 구원한 일을 위해서 세상 정중앙에 있는 나라를 선택하신 거예요. Por eso Dios escogió al pueblo de Israel que está ubicado en el centro de la tierra para perdonar así los pecados de todos. 구원을 전부 완성한 다음에 기쁜 소식을 똑같이 골고루 전해주기 위한 아주 좋은 나라잖아요. Aquí se cumplió así el evangelio, la mejor noticia para todos, y ahí se predicó el evangelio para todo el mundo. 이 이스라엘 민족은 아주 적은 민족이기 때문에 하나님의 능력을 증거해 보이기에 너무나 또 좋았어요. También el pueblo de Israel era un pueblo insignificante, por esa razón Dios pudo mostrar su poder. 하나님은 이 이스라엘 민족을 통해서 세상 구원한 일을 그래서 하셨던 겁니다. Así que a través del pueblo de Israel Dios hizo su obra de salvar al mundo. 어떤 사람들은 오해를 합니다. Algunos malentienden diciendo así. 왜 우리가 꼭 이스라엘의 하나님만 믿어야 되는가? ¿Por qué yo tengo que creer en Dios de Israel? 우리의 신들도 있지 않느냐? O sea, yo tengo mi Dios también. 오해를 하고 있는 겁니다. Es un malentendido también.
로마서 3장을 보시겠습니다. Romanos capítulo 3, veamos. 로마서 3장 29절 Romanos capítulo 3, versículo 29. 직접 찾아보십니다. Busquemos aquí la Biblia. 하나님은 홀로 유대인의 하나님뿐이시뇨? 또 이방인의 하나님은 아니시뇨? 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. 유대인은 이스라엘 민족 후손을 말합니다. Aquí los judíos son pueblo de Israel 이방인은 이스라엘 민족이 아닌 세상 모든 민족을 말합니다. y los gentiles no son judíos, o sea, fuera de los judíos. 이 성경의 하나님은 유대인만의 하나님이냐? Entonces, ¿Dios de la Biblia es solamente Dios de los judíos? 세상 다른 민족의 하나님은 안 되시냐? Entonces, ¿no es también Dios de los gentiles? 그렇지 않다. Aquí, ciertamente, 창조주시기 때문에 그 하나님이 그 하나님이다. 이렇게 말씀하시는 거예요. también es de los gentiles porque es el creador del mundo. 예를 하나 들어보겠습니다. Ahí vamos a suponer una cosa. 매년 새학기가 되면 학교 반년이 편성됩니다. Por un ejemplo, así, cuando comienza la clase, un año, entonces, ahí comienza la clase del colegio. 그러면 그 반의 담임 선생님이 정해질 거 아니겠습니까? Entonces, ahí queda asignado un profesor para una clase. 그 담임 선생님은 그 반 모든 학생들의 선생님이십니다. Entonces, ese profesor es para todos los alumnos de esa clase. 누가 그것을 부인할 수 있겠습니까? ¿Quién puede negar eso? 그런데 그 담임 선생님이 첫 시간에 들어와서 한 사람을 지목해 가지고 반장으로 세웁니다. Entonces, ahí como supongamos que ese profesor el primer día de la clase llama, o sea, elige a un niño para que sea como el representante. 그러면 그 반 학생들이 야, 저 선생은 반장만의 선생이야 이렇게 말할 수 있습니까? Entonces los otros niños pueden decir así, ah, ese profesor entonces es el alumno representante solamente. 반장의 선생인 것은 말할 것도 없습니다. O sea, no solamente para el representante, 그러나 그 반 모든 학생들의 선생인 것은 변함이 없는 sino 거예요. para todos los niños de una clase. 선생님이 반장을 세우신 목적이 있잖아요. Hay un cierto propósito por el cual el profesor eligió a un hombre, a un niño representante, 그 반장을 봉사시켜서 그 반 모든 학생들이 유익된 일을 하게 하려고 한 거예요. para que ese niño así sirva a los otros niños para que puedan hacer así la obra juntos. 그런 것처럼 하나님도 이 세상 모든 민족 가운데 이스라엘 민족을 반장의 나라로 세우셨습니다. Entonces Dios así eligió al pueblo de Israel entre muchos países del mundo como un representante. 이 세상 모든 사람들을 구원하는 일을 하는데 이 반장 나라를 쓰기 위해서 그러셨던 거예요. Y Dios lo utilizó para ser como una manera de la salvación. 실제 하나님이 이스라엘 민족을 통해서 세상 구원한 일을 다 이루셨어요. De verdad Dios cumplió la obra del perdón de los pecados para todo el mundo. 우리는 그 기쁜 소식을 듣고 믿기만 하면 이제 천국 갈 수 있는 그 길이 열려 있는 겁니다. Entonces el trabajo que debemos hacer es como oír la palabra de esa noticia y creer. 어찌 보면 이스라엘 덕이지요. Entonces ahí como gracias al pueblo de Israel. 그럼 하나님은 이스라엘 민족을 통해서 어떤 일들을 했을까? Entonces, ¿qué ha hecho Dios en la historia de Israel? 수많은 일을 Se 했습니다. ha hecho muchísimas cosas. 그 중에 딱 두 가지만 보겠습니다. Pero vamos a ver entonces dos cosas. 거기 로마서 3장 1절을 봅니다. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. 그런즉 유대인의 나음이 무엇이며 할 이유가 무엇이뇨? 범사에 많으니 첫째는 저희가 하나님의 말씀을 맡았음이니라. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en toda manera. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. 하나님은 유대인들에게 하나님의 말씀을 불러주면서 받아 기록하게 하셨어요. O sea, Dios hizo que el pueblo de Israel escribiera su palabra. 그리고 지금까지 계속 보존하는 일을 이스라엘 민족에게 맡겼습니다. Y también el pueblo de Israel ha conservado muy bien la Biblia hasta ahora. 그 일에 이스라엘은 쓰임 받았다 그런 뜻입니다. Entonces Israel fue utilizado para esa obra. 이 하나님의 말씀은 신약과 구약으로 나눠진다고 배웠습니다. Aprendimos que la Biblia se divide en dos cosas, ahí el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 예수님이 오시기 전에 기록된 성경이 구약이잖아요. La palabra antes de la venida de Jesús, Antiguo Testamento. 그 구약의 핵심은 한마디로 El núcleo del Antiguo Testamento 하나님이 사람으로 이 세상에 와서 세상 죄사를 다 갚아주겠다는 약속입니다. es que Dios vendría al mundo en forma humana y perdonaría el pecado de todo el mundo.
그 약속대로 2000년 예수님이 오셨습니다. Y así tal como está escrito en esta promesa, Cristo vino al mundo hace 2000 años atrás. 십자가에서 피 흘리고 돌아가시로 말미암아 세상 모든 사람들의 죄를 다 Y 갚으셨습니다. ahí muriendo en la cruz con derramamiento de sangre perdonó todos los pecados del mundo. 세상 구원하는 일을 다 끝내신 거예요. Y así terminó el trabajo de la salvación para todos. 그 내용을 신약에 기록했습니다. Y ese hecho está registrado en el Nuevo Testamento. 그 기쁜 소식이 복음입니다. Y esa buena nueva, esa buena noticia se llama el Evangelio. 이 모든 신약과 구약의 말씀을 이스라엘 민족을 통해서 기록하셨다 그런 뜻입니다. Entonces, a través del pueblo de Israel, Dios escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 하나님이 이 세상 죄인들의 죄사를 갚아주기 위해서 오시는 통로로 이스라엘 민족을 쓰셨어요. Y también Dios utilizó el pueblo de Israel para que fuera un canal de la bendición de Dios. 로마서 9장을 보겠습니다. Romanos capítulo 9, 로마서 9장 4절 5절. Romanos 9, 4 y 5, se los leo, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 하나님은 이 세상 죄인들을 구원하러 오시는 그 도구로 이스라엘 민족을 쓰셨다 그런 내용입니다. Dios, para salvar a todo el mundo, para perdonar todos los pecados del mundo, utilizó al pueblo de Israel. 그래서 예수님은 이스라엘 민족 한 사람으로 오신 거예요. Por esa razón, Jesús vino al mundo siendo como uno entre los judíos. 예수님은 하나님이 이 세상에 오셨기 때문에 완전한 하나님이십니다. Por eso, como Dios vino al mundo en forma humana, por eso Jesús fue un hombre perfecto. 또 사람으로 오셨기 때문에 완전한 사람도 되시는 분이에요. Y también vino como Dios al mundo, por eso un Dios perfecto. 신인인 겁니다. Así, un hombre, o sea, Dios hecho hombre. 사람 입장에서 보면 완전한 유대인이다 그런 뜻이에요. Y según la carne, o sea, ante los ojos de los hombres, es un perfecto judío. 그런데 이 예수님은 하나님이셔요. Pero también Jesús es Dios. 예수님은 창조주 하나님이 이 세상에 오신 바로 그분이라는 것을 알아야 됩니다. Entonces debemos entender que Dios, creador, vino al mundo en forma humana, que es Jesús. 지금까지 공부한 것을 한번 이렇게 정리를 하겠습니다. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora. 하나님이 이스라엘 민족을 선택하셨습니다. Dios eligió al pueblo de Israel. 그리고 그 이스라엘 민족에게 많은 창조주 하나님만 행할 수 있는 기적 이적을 행해 보여주셨어요. Y Dios ha mostrado muchos milagros que solamente un creador puede hacer. 이스라엘 사람들은 그걸 보고 하나님을 믿게 됐습니다. Entonces el pueblo de Israel, mirando esos milagros, pudo creer que Dios es su Dios, Dios verdadero. 우리를 선택하신 신이 바로 창조주 하나님이구나. Ah, el Dios quien nos eligió es el creador. 우리와 함께 하신 신이 진짜 참신이구나. El Dios quien está con nosotros es el verdadero Dios. 이런 믿음을 갖게 됐다 그런 뜻입니다. Ahí ellos llegaron a tener esa fe. 그 다음에 하나님은 이 이스라엘 민족에게 성경 말씀을 불러주시면서 기록하셨어요. Y luego Dios mandó al pueblo de Israel que escribieran la palabra de Dios, la 이 Biblia. 성경은 하나님의 말씀입니다. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. 그리고 사람으로 와서 이 세상 모든 죄인들의 죄사 갚아줄 것을 약속하셨어요. Y aquí también comprometió, o sea, prometió que perdonaría el pecado de todo el mundo. 그리고 실제 오셔서 죄사 갚는 일을 다 끝내셨어요. Y realmente vino al mundo en forma humana y perdonó todos los pecados del mundo. 그분이 그리스도 구세주 메시아입니다. Él fue Mesías, el Cristo, 예수님이시지 않습니까? es Jesús. 그리고 이 내용을 신약에 기록하셨어요. Y el hecho de Jesús está registrado en el Nuevo Testamento. 얼마나 기쁜 소식입니까? Entonces es el Evangelio la mejor noticia. 지옥 갈 수밖에 없는 죄인에게 천국 갈 수 있는 길이 열렸으니 기쁜 소식이잖아요. Para un pecador que está yendo al infierno se abrió el nuevo camino para el cielo eterno. 이 기쁜 소식을 전 세상 모든 사람들에게 전파하도록 하셨어요. Y ahí Dios mandó que predicara ese evangelio a todo el mundo, por todo el mundo. 지금 성경 강연의 지금 이 시간이 바로 그 순간입니다. Ahora nosotros también estamos así revisando el evangelio. 이 복음의 말씀을 듣고 믿으면 천국 가는 겁니다. Entonces uno que cree en ese evangelio recibe la salvación y va al cielo eterno. 듣지 아니하면 믿지 않기 때문에 지옥 가는 겁니다. Pero uno que rechaza el evangelio entonces no creyó, no recibió el regalo de Dios, por eso siendo condenado va al infierno.
예수님은 제자들에게 이렇게 말씀하셨어요. Por eso a sus discípulos Jesús dijo así, 마가복음 16장 15절 16절. Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 그래서 예수님 때부터 지금까지 계속해서 이 복음이 전파되고 있는 겁니다. Por eso, desde la época de Jesús hasta nuestra época, así el evangelio se está predicando. 믿고 안 믿고는 각 사람 자기에게 달려 있습니다. Entonces, creer o no creer depende de cada uno. 죽으면 그 운명은 천국과 지옥으로 갈립니다. Entonces, ahí después de la muerte va a haber dos destinos diferentes, que el cielo eterno o el infierno eterno. 어느 편을 선택할 것인가는 각 사람 자유에 달려 있습니다. Entonces, cada uno según su libre albedrío tiene que elegir. 그게 바로 시험입니다. Esto sería la prueba. 자, 선택 과정을 잠깐 살펴보겠습니다. Entonces, revisemos el proceso de elección. 창세기 12장 1절. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 하나님은 이스라엘 민족을 선택하셨습니다. Dios escogió al pueblo de Israel. 어떻게 선택하셨느냐? ¿Cómo escogió entonces? 이스라엘 민족의 일대조 조상을 먼저 불렀어요. Ahí llamó al primer hombre así, la primera generación de Israel. 그 조상에게 약속을 하고 그 후손들로 말미암아 세상 구원한 일을 하기를 작정하시고 부르신 거예요. Y con él hizo pactos y ahí le mostró así su promesa. 이 아브라함은 갈대아 우르에 살고 있었습니다. Entonces Abraham estaba viviendo en Ur de los Galdeos, 이게 중동이잖아요. en Medio Oriente. 세 가지 것을 약속해 주셨어요. Y ahí Dios le permitió tres cosas. 가나안이라는 땅을 주겠다. Le prometió tres cosas. Primero, la tierra de Canaán. 내 민족으로 말미암아 크게 용성하게 해주겠다. Haré de ti una nación grande. 그리고 내 민족을 통해서 세상 구원하는 일을 하는 메시아가 오도록 하겠다. Y serás bendición. Entonces Israel se convirtió en un canal de la bendición para todo el mundo. 그 귀한 일에 너희를 쓰겠다 하는 바로 그 약속입니다. Dios prometió que utilizaría a Israel así, de esta manera tan preciosa. 아브라함은 이 약속을 받고 하란을 거쳐서 가나안에 들어갔습니다. Entonces Abraham recibió ese pacto de Dios y pasando por Harán llegó a la tierra de Canaán. 창세기 성경 내용을 빠른 속도로 지금 설명하고 있는 겁니다. Estamos haciendo un resumen de Génesis. 가나안에 들어간 아브라함은 아들 이삭을 낳았습니다. Y luego Abraham entró en la tierra de Canaán y ahí engendró a Isaac. 이삭은 아들 야곱을 낳았습니다. Isaac engendró a Jacob. 야곱은 아들 12을 낳았습니다. Y Jacob engendró a 12 hijos. 많이 더 낳았네. O sea, han engendrado muchos hijos. 야곱이 아들들과 함께 가나안에 살고 있을 바로 그때에 Y Jacob con sus hijos estaban viviendo en la tierra de Canaán. 이 중동 전 지역에 기근이 들었습니다. Y ahí en toda la parte de Medio Oriente llegó una hambruna fuerte. 먹을 것이 없습니다. Y ahí se acabó la comida. 다 굶어 죽게 생겼잖아요. Entonces todos estaban a punto de morir. 그때 이웃나라 이집트는 총리가 정치를 잘해가지고 먹을 것이 풍부하다는 소리가 들립니다. Pero en ese momento se escuchó una noticia de que como se levantó un gobernador de Egipto y ahí él hizo muy bien su trabajo, por eso había mucha comida en Egipto. 이 총리가 하나님의 도우심으로 말미암아 7년 전에 일이 있을 것을 미리 알았습니다. Entonces ese gobernador de Egipto entendió esto como 7 años antes de hambruna. 7년 풍년 기간에 많은 곡식을 비축했습니다. Entonces por la ayuda de Dios él pudo así conservar y guardar gran cantidad de trigos. 그리고 기근이 오자 그것을 풀어서 이제 국민들을 먹여 살렸어요. Y cuando llegó el hambre ahí, como ofreció así a todo el pueblo de Egipto. 그 소식을 야곱과 야곱의 아들들이 들은 거예요. Entonces los hijos de Jacob y Jacob escucharon esa noticia. 그 총리가 누군가 봤더니만은 야곱의 11번째 아들 요셉이었습니다. Y en ese momento ellos así visitaron a Egipto para saber entonces cómo hace. Y en ese momento el gobernador fue el hijo número 11 de Jacob, que se llama José. 오래전에 자기 형들에게 미움을 바쳐서 아랍 사람들에게 팔려갔던 바로 그 요셉이었습니다. José fue odiado por sus hermanos mayores y fue vendido así a Egipto.
요셉은 하나님을 믿는 사람입니다. Y José fue un creyente en Dios. 하나님께서 늘 함께 하셨어요. Por eso Dios le acompañaba siempre. 종우 신분으로 시작된 이 요셉이 어느덧 그 나라의 두 번째 국무총리가 되어 있었습니다. Él fue vendido como siervo de Egipto, pero luego por la gracia del Señor pudo ser así el gobernador de Egipto. 하나님이 그렇게 높이신 Y 거예요. ahí Dios lo exaltó. 그 소식을 듣고 야곱과 야곱의 식구들 70명은 이 이집트로 들어갔습니다. Entonces ahí, después de darse cuenta de que José está en Egipto, entonces Jacob y 70 personas de la familia de Jacob llegaron a vivir en Egipto. 아들 요셉 덕택에 고센이라는 좋은 땅을 하사받았습니다. Entonces ahí ellos recibieron una buena tierra, una tierra fértil que se llama Gosén. 농사도 짓고 목축도 하고 아주 행복하게 살았습니다. Entonces así vivía felizmente con muchos ganados y con muchos campos. 그런데 들어갈 때는 잠깐 들어갔다가 나오려고 했는데 무려 430년을 지체하게 됩니다. O sea, en el principio ellos querían solamente evitar el hambre, pero como se quedaron ahí durante 430 años. 그 사이에 요셉도 죽고 Entonces ahí en ese proceso murió José, 이스라엘 민족에게 아주 잘 대해주던 임금들도 죽고 también murió el faraón que atendía muy bien a la familia de José. 정치 환경이 완전히 바뀌어 버렸어요. Y ahí también la dinastía de Egipto se cambió. 이제 이스라엘을 미워하고 핍박하는 왕이 들어왔습니다. Y ahí se levantó otro rey, otro faraón que odiaba a Israel. 이스라엘 민족을 통째로 종으로 노예로 삼아 버렸어요. Y por esa razón en ese momento lo convirtió al pueblo de Israel en esclavos. 당시 비동과 람셋이라는 도시를 건축하는데 이스라엘 민족을 노예로 동원해 가지고 부려먹습니다. Entonces ahí tenía que hacer como ciudades grandes de Pitón y Ramsés. Entonces el faraón utilizaba a los judíos como siervos. 채찍을 들이치면서 혹독하게 부려봤어요. Entonces estrictamente así con azotes ahí mandaron que edificaran las ciudades. 그때 이스라엘 사람들 정신이 번쩍 들었습니다. Y ahí como se despertaron, se dieron cuenta de algo el pueblo de Israel. 아니 이게 어떻게 된 거야? Ay, ¿qué nos está pasando ahora? 원래 하나님 우리 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 가나안 땅을 약속해 주셨는데 왜 우리는 이집트에서 이렇게 종살이를 하는가? Ay, Dios nos ha permitido una tierra que se llama Canaán a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿por qué estamos viviendo en Egipto? 하나님 그 약속을 지켜 주십시오. Entonces, Dios, por favor, cumple tu promesa 우리를 여기서 구원해 주십시오. y sálvanos de la mano de egipcios. 가나안 땅으로 다시 돌려보내 주십시오. Y ahí guíanos a la tierra de Canaán. 이제 자기들 힘으로 못 나가니까 하나님을 불렀어요. Así ellos, por su propia fuerza, no pudieron salir de la tierra de Egipto, por eso clamaron a Dios. 지금 창세기 성경이 다 끝나고 출애굽기 성경이 지금 들어갔습니다. Ya se acabó el libro Génesis y entramos en Éxodo. 그때 하나님은 모세라는 선지자를 보내주셨어요. En ese momento Dios envió un profeta que se llama Moisés. 낮에는 구름 기둥으로 밤에는 불 기둥으로 인도하면서 이스라엘을 끌어내셨어요. Y ahí por la mano, o sea, por el milagro, por la columna de nube y por la columna de fuego, dirigió los pasos del pueblo de Israel. 바로 왕이 너희들을 순순히 놓아주지 않았습니다. De hecho, el faraón no quiso soltar su siervo. 창조주 하나님만 행할 수 있는 10가지 재앙을 내려가지고 항복을 받아내고 끌어내셨어요. Entonces Dios envió 10 plagas que solamente el Creador pudo hacer. 이스라엘은 하나님의 불기둥과 구름기둥을 보면서 따랐습니다. Entonces el faraón se rindió, por eso el pueblo de Israel pudo salir de Egipto mirando la columna de nube y de fuego. 얼마나 좋았겠습니까? Entonces estaría tan contento 노예 상태에서 해방됐으니까요. porque pudieron salir así del cautiverio. 자, 그런데 이 자료 한번 봐보세요. Pero miren acá, 이렇게 들어왔으니까 이렇게 나가는 것이 상식입니다. o sea, según la lógica humana, como entró por esa ruta, entonces tiene que salir por la misma ruta. 근데 하나님은 이 광야로 끌어가셨어요. Pero Dios dirigió los pasos del pueblo de Israel hacia el desierto. 홍해 바다를 건너게 하시고 Y ahí Dios le hizo cruzar el mar rojo. 다시 또 광야로 끌고 가서 Y ahí dirigió los pasos del pueblo de Israel al desierto. 무려 40년 동안을 지체시켰습니다. Y durante 40 años tenía que dar vueltas en el desierto. 이 광야는 폭이 물 한 모금 나지 않는 완전한 사막입니다. O sea, el desierto donde no hay agua ni comida. 그런데 날마다 한 양씩 만나를 내려 보내주셨어요. Además, Dios mandó así cada día el maná, la comida que descendió del cielo.
반석을 쳐가지고 물을 내주셨어요. Y ahí también, rompiendo la peña, permitió así aguas. 메추라기를 날려 보내가지고 고기도 먹여주셨어요. También permitió cordonices la carne y ahí los alimentó. 40년 동안 의복이 닳지 않았습니다. Y así durante 40 años no se envejeció su vestidura, 신발이 닳지 않았어요. sus zapatillas tampoco. 하나님의 기적입니다. Esto fue el milagro de Dios. 창조주만 할 수 있는 일이에요. El milagro que solamente el Creador pudo hacer. 그래서 이스라엘은 믿었습니다. Y así el pueblo de Israel creyó 야, 우리를 인도해가는 이 신이 진짜 참 신이구나. que ese Dios que nos está dirigiendo es el Dios verdadero. 유일하신 참 신이구나. Es el 이렇게 único 믿었어요. Dios verdadero. Creyó así. 그렇게 하기 위해서 이스라엘 민족을 광야로 이끌어내 가지고 40년 동안 경험하게 하셨던 거예요. Entonces Dios permitió esa experiencia al pueblo de Israel para que viviera, o sea, durante 40 años en el desierto. 신명기 4장 34절 35절이 그 내용입니다. 영어요? Deuteronomio capítulo 4, versículo 34 y 35. 찾아보겠습니다. 신명기 4장 34절. Deuteronomio capítulo 4, versículo 34 y 35. Ya, se los leo yo. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa, y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros, Jehová vuestro Dios, en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. 여기 다 그 이유가 설명되어 있잖아요. Aquí en estos dos versículos está ya bien, o sea, sale una buena explicación. ¿Por qué Dios permitió la vida en el desierto? 하나님이 이스라엘 민족을 광야로 끌고 와서 40년 동안 지키신 것은 하나님이 누군가를 설명해 주시기 위한 목적이었습니다. Dios permitió al pueblo de Israel la vida en el desierto para que ellos supieran que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. 이 과정에 우리가 알고 있는 큰 사건이 한 건 있었습니다. Y ahí en ese proceso también sucedió algo muy importante. 홍해 바다를 갈라가지고 이스라엘 민족을 건너게 했던 바로 그 홍해의 기적입니다. Que Dios mostró un milagro que abrió el camino en el mar Rojo y ahí el pueblo de Israel pudo cruzar ese mar Rojo. 출애굽기 14장에 있는 내용인데요. Es un acontecimiento que sucedió en Éxodo capítulo 12. 그 내용을 영화로 만들어서 방영도 했습니다. Y ahí también esto fue hecho así como una película 10개라는 영화입니다. que se llama Los 10 Mandamientos. 이 영화 한 대목을 보면서 야, 하나님은 저렇게 능력자구나. Entonces, mirando esa película también podemos pensar así, de verdad Dios es el creador que tiene un poder. 하나님이 당시 이스라엘 민족에게 홍해를 갈라서 건너게 하신 이유는 하나님의 능력을 보여주시기 위해서 그런 거예요. Ahí Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y le hizo cruzar el mar Rojo para poder mostrar así su poder, su fuerza. 저런 하나님의 능력이면 나를 구원하고도 남겠구나 이렇게 교훈을 받는 겁니다. Entonces nosotros también podemos recibir esa lección. Con ese poder también nos podrá salvar. Fear not. Stand still and see the salvation of the Lord. Through it! No, Great One! You cannot reach the fire of God! The Lord of hosts will do battle for us. Behold his mighty hand.
shall withstand the power of God. Thou didst blow with thy winds, and the sea covered them. Who is like unto thee, O Lord? From everlasting to everlasting, thou art God. 이렇게 해서 이스라엘은 가나안 땅으로 들어갔습니다. Así el pueblo de Israel pudo entrar en la tierra de Canaán. 이 과정에 하나님은 이스라엘 민족에게 이런 약조를 해주셨습니다. Y en ese proceso también Dios le prometió al pueblo de Israel 이 세상을 구원할 구세주 메시아를 보내주시겠다는 약속이었습니다. que enviaría al Mesías, al Salvador para el mundo. 그 약속대로 하나님은 이 인류 역사 가운데서 행해 오셨습니다. Tal como está prometido en la Biblia, Jesús vino al mundo. 신명기 18장 15절 말씀. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. 예수님 1500년 전에 하신 이 말씀은 예수님을 보내주시겠다는 약속 하나입니다. 1500 años antes de la venida de Jesús ya estaba profetizado profetizada su venida. 그리고 이런 예수님에 대한 예언을 수없이 많이 해주셨습니다. Y ahí así en el Antiguo Testamento podemos ver muchas profecías sobre la venida de Jesús. 그 중에 한 대목 이사야 55장 말씀이 있습니다. Isaías 55:3. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. 만민의 인도자와 명령자를 삼았다. Así lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. 그를 Aquí como lo di, dice así. 바로 장차 예수님 오실 바로 그분을 말씀하시는 겁니다. Aquí a él se refiere a Jesús, el Mesías que vendría al mundo. 그분은 우리 영혼을 구원하실 자입니다. Y él vino para la salvación de las almas. 그래서 3절에 이렇게 말씀하셔요. Por eso el versículo 3 dice así: Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firme a David. 우리가 믿고 제3을 받은 예수님을 보내주시겠다는 약속의 말씀인 거예요. Es una palabra de la promesa. Si uno cree en Jesús y recibe la salvación, entonces ahí entraré en el cielo eterno, en la gracia del Señor. 이 성경은 예수님에 대한 수없이 많은 예언들이 있습니다. Y ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se encuentran muchas profecías de la venida de Jesús. 예수님이 이 세상 오시기 700년 전에 예언된 말씀 한 대목을 보겠습니다. Entonces veamos así un versículo de una profecía de hace 700 años antes de la venida de Jesús. 로마서 7장 14절. Aquí Isaías, capítulo 7장 14절. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 예수님이 사람의 하나님이 사람으로 오신 분인데 어떻게 오시냐를 말씀하셨어요. Entonces aquí Dios vino al mundo en forma humana. Entonces, ¿a través de qué manera vendría al mundo? Está escrito aquí. 남자를 모르는 처녀가 한 아이를 잉태하게 될 거다. Ahí una virgen que no conoció a ningún varón concebirá y dará a luz un hijo. 아담의 씨로 잉태된 것이 아니라 하나님의 능력으로 잉태될 거다. No fue concebido así por la semilla de Adán, sino por la semilla de Dios. 그분이 다름 아닌 하나님이 이 세상 죄인들을 구원하러 오시는 임마누엘 하나님이다. Y Él es el Dios Emmanuel, que vendría al mundo para salvar a los hombres del mundo. 예수님 오시기 700년 전에 이런 말씀을 미리 약속해 주셨습니다. 700 años antes de la venida de Jesús ya estaba prometido. 그리고 9장 6절에서 이렇게 자세하게 설명해 주십니다. Y también Isaías capítulo 9, versículo 6 dice así: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 이 아이가 전능하신 하나님이랍니다. Ese niño que nacería sería así,
Dios fuerte. 이 아이가 다름 아닌 영존하시는 아버지 하나님이랍니다. También el Padre eterno. 이 아이가 하나님과 죄인들을 화목하게 하는 평강의 왕이랍니다. También sería así príncipe de paz que reconcilia entre Dios Padre y el mundo de pecadores. 이 아이가 누굽니까? Entonces, ¿quién es el niño que está mencionado aquí? 신약성경 첫 장에 보면 이 아이가 누구인지 나타나요. Aquí en el primer capítulo del Nuevo Testamento podemos ver quién es ese niño. 예수님이십니다. Es Jesús. 그래서 신약성경은 예수님의 탄생으로부터 시작되는 거예요. Por eso el Nuevo Testamento comienza desde el nacimiento de Jesús. 마태복음 1장 21절. San Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. 마리아 태를 빌려서 오신 예수님이 바로 구약성경에 예언된 바로 그 메시아라는 것을 지금 말씀하고 있는 겁니다. Aquí está diciendo así: Dios utilizó así el vientre de María y ahí nació Jesús. 예수님은 하나님이십니다. Jesús es Dios. 이 세상에 뭐하러 오셨습니까? Entonces, ¿para qué vino al mundo Dios? 21절에 자기 백성을 저희 죄에서 구원하심이라 하니라. Por eso el versículo 21 dice así: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. 이 세상 죄인들을 구원하러 오셨다고 목적을 정확하게 말씀해 주셨어요. Aquí está hablando claramente el propósito de su venida, para salvar a su pueblo. 그리고 실제 구원한 일을 다 이루셨어요. Y ha cumplido también esa obra de la salvación. 중요한 것은 우리가 예수님을 올바로 알고 믿느냐 하는 거예요. Entonces lo importante es que nosotros conocemos su obra y creemos en Él o no. 많은 사람들이 교회를 다닙니다. Mucha gente está asistiendo a la iglesia 예수를 믿는다고 합니다. y muchos dicen creer en Jesús, 그런데 구원은 받지 않았어요. pero sin recibir la salvación, 영생을 아직 얻지 못하고 있어요. que no han obtenido todavía la vida eterna. 그 사람은 예수를 믿는 게 아닙니다. Entonces, en realidad esa persona no está creyendo en Jesús. 나는 예수를 믿는다 하는 말은 나는 구원받았다는 말하고 똑같은 거예요. Decir creer en Jesús significa que ha recibido la salvación. 착각하면 안 됩니다. Por eso no debe malentender eso. 예수님은 죄인을 구원하러 오셨기 때문에 Jesús vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. 죄인인 내가 구원을 받았을 때에 예수님을 믿은 거예요. Entonces yo que soy pecador, cuando recibo la salvación, entonces llego a ser su hijo. 이번 성경 강의를 통해서 확실하게 예수를 믿고 구원을 다 받으시기 바랍니다. Entonces en esta ocasión, en este seminario de la Biblia, tiene que conocer la obra de Jesús y creer en Él y recibir la salvación también. 진짜 예수를 믿는 이 신앙생활은 이제 시작되는 거예요. Entonces, cuando al recibir la salvación comienza una vida cristiana, una vida de fe. 완전히 새롭게 해야 되는 겁니다. Por eso debe así comenzar desde cero, de nuevo. 왜냐하면 그동안에 마귀에게 속아왔기 때문에 버려버려야 돼요. Porque muchos estaban así engañados por el diablo. Por eso tiene que dejar esa vida pasada. 예수님이 이 세상에 오셔가지고 자기가 창조주 하나님이라는 걸 증거해 보이셨어요. Entonces Jesús dio testimonio de que era hijo del Creador. 누가복음 7장 22절. Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. 예수님은 창조주 하나님이 사람으로 오신 분이기 때문에 하나님이 하실 수 있는 일만 하셨어요. El Dios creador vino al mundo en forma humana, por eso Jesús ha hecho todas las obras que solamente el creador del mundo puede hacer. 소경의 눈을 떼어주고 Abrir así los ojos de los ciegos 귀머거리를 듣게 하고 y también abrir así los oídos de los sordos. 문둥병을 깨끗하게 놔두게 해주시고 También limpió así los leprosos 물리를 거리시고 y también anduvo sobre el agua. 그리고 죽은 자를 심지어 살려내셨어요. Además resucitó a los muertos. 물고기 2마리 보리떡 5개로 5,000명 넘는 사람들을 뺑뺑하게 그 자리에서 먹이셨어요. Con 5 panes y 2 peces alimentó a más de 5,000 personas. 이런 일은 누구만 할 수 있는 일입니까? ¿Quién puede hacer esa obra?
천지 우주 만물을 창조하신 하나님만 할 수 있는 일이잖아요. Solamente el Dios creador, quien creó los cielos y la tierra, puede hacer esto. 근데 이 일을 누가 하셨습니까? Pero ¿quién ha hecho esa obra entonces? 예수님이 하셨잖아요. Jesús ha hecho esto. 그러니까 예수님은 누구란 말이에요? Entonces, Jesús, ¿quién es Jesús? 바로 구약 성경에 하나님이 오신다고 약속하신 바로 그 하나님이라는 것을 알고 믿을 수가 있는 겁니다. Es el Dios que vino, es el Dios del Antiguo Testamento, vino al mundo en forma humana. 이런 예수님을 보고 그 당시 이스라엘 사람들은 예수님을 따랐습니다. Entonces, gran multitud de judíos así le seguían en pos de Jesús. 병도 고침받고 ¿Por qué? Para ser sanado, 먹을 것도 얻어먹고 para obtener comidas 또 예수님의 가르침도 받고. y para escuchar la enseñanza de Jesús. 근데 당시 어떤 소문이 있었느냐 하면 Entonces, ¿qué rumor recorría en ese momento? 예수님이 장차 이 나라 임금이 되어가지고 로마에서 자기들을 해방시켜줄 뿐이라고 그렇게 소문이 났어요. El rumor fue así, ya Jesús entonces sería nuestro rey y ahí quebrantaría la potestad de los romanos y ahí nos salvaría. 당시 이스라엘은 로마의 속국이었습니다. Porque en ese momento Israel fue una colonia de Roma. 이스라엘은 그 이전 600년 전에 바벨론에 의해서 나라가 망했어요. 600 años antes de ese momento, Israel fue destruido por Babilonia 그 다음에 페르시아의 지배를 받았어요. y luego tuvo que estar bajo control de Persia 헬라의 지배를 y 받았어요. luego Grecia 그리고 로마의 지배를 지금 받고 y 있었습니다. ahora está siendo así controlado por los romanos. 600년 동안 남은 나라의 지배를 받고 있었기 때문에 꿈에도 쏘는 독립이었습니다. Entonces, ahí durante casi 600 años, el pueblo de Israel era así, colonia de muchos imperios. Entonces, su sueño, su anhelo era independencia. 그때 구약에 오시겠다고 하신 그분이 오셨어요. Entonces, ahí, en ese mismo tiempo, Mesías, profetizados en el Antiguo Testamento, vino al mundo. 야, 우리를 로마에서 해방시켜 주시기 위해서 오셨구나. Ah, de verdad, Él puede salvarnos, puede independizarnos de la mano de los romanos. 이분은 만왕의 왕이 되어가지고 우리 나라를 독립시켜 줄 거야. Entonces, Él siendo rey de los reyes, así nos salvará de la mano de los romanos. 이런 기대를 가지고 사람들이 따라다녔어요. Con ese anhelo, gran multitud de judíos le estaba siguiendo a Jesús. 그런데 예수님이 임금 될 생각을 하지 않아요. Pero Jesús no quiso ser rey. 그래서 억지로 잡아서 임금 삼여 드리려고 합니다. Entonces ahí lo quería así atrapar y subir en el trono. 앵글 그걸 뿌리치고 산으로 도망가셔요. Entonces Jesús, rechazando esto, y subió, se retiró al monte él solo. 뭔가 잘못했잖아요. Entonces algo pasó así, algo sucedió ahí. 요한복음 6장 14절 15절. Ahí Juan 6, 14 y 15, se los leo. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. 이 이스라엘 사람들은 예수님이 구약에 예언된 바로 그 메시아라는 것을 믿었습니다. O sea, el pueblo de Israel creyó que Jesús era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. 그런데 목적이 달랐어요. Pero el propósito de su acercamiento fue diferente. 나라 독립시켜서 자기들 잘 먹게 잘 살게 해줄 그런 메시아로 생각했던 거예요. Porque ellos estaban solamente esperando la independencia y la prosperidad de su país. 그런데 예수님은 뭐하러 오셨습니까? Pero Jesús, ¿para qué vino al mundo entonces? 영혼을 구원해 주려 왔잖아요. Para salvar a las almas. 그러니까 다른 사람들이 영혼을 구원받으러 따랐어야죠. Entonces la gente también tenía que seguir en pos de Jesús para recibir la salvación. 그래서 예수님이 너희들 임금이나 되려고 내가 온 게 아니다. Entonces Jesús estaba enseñando así, yo no he venido acá para ser el rey, 영혼을 구원하러 왔다. sino para salvar a las almas. 영혼 구원받을 사람만 따르라. 이렇게 하고 Entonces, 산으로 가버렸어요. Entonces Jesús dijo así, ya síganme en pos de mí los que quieren recibir la salvación. Y así se retiró al monte él solo. 예수님을 믿고 따른다는 것은 영혼이 구원받는 것을 말합니다. Seguir en pos de Jesús es recibir la salvación por medio de su palabra. 그런데 이스라엘 사람들은 그걸 깨닫지 못해가지고 삐졌어요. Pero el pueblo de Israel no entendió entonces ahí como se enojó. 기대가 원망으로 바뀌었습니다. Y ahí su esperanza se convirtió así en la desesperanza, depresión. 이 사람들이 예수님을 붙잡아가지고 그 당시에 로마 총독 빌라도에게 끌고 갑니다. Entonces ahí muchos lo atraparon a Jesús y lo dejaron delante del gobernador romano que se llama Pilato. 이 사람 죽여주시오. Y ahí mátalo.
우리는 메시아인 줄 알고 따랐는데 이 가짜입니다. Nosotros lo seguimos así pensando que es Mesías, pero no era así, es falso, engañador. 그런데 빌라도가 아무리 예수님 제목을 찾아봐도 죽일 죄가 없는 거예요. Entonces Pilato así investigó detalladamente la obra de Jesús y en él no había ningún pecado. 죄 없는 사람을 죽이면 안 되지 않아요. Entonces, ¿cómo puede matar a un inocente? No puede hacer. 그래서 예수님을 살려줄 그런 생각을 가지고 아주 흉악한 강도 바라바와 예수님을 세워놓고 둘 중 하나 선택하라고 이스라엘 군중들에게 말했습니다. Entonces, él quiso soltarle a Jesús y por eso hizo una estrategia así. Puso Jesús y un homicida más famoso de esa generación y ahí dijo así, ya, ¿a quién queréis que os suelte? 그 당시 6월절 저기를 앞둔 시기였습니다. Entonces, estaba así cerca de la Pascua. 이 6월절 명절에는 어떤 흉악한 죄인도 하나는 풀어주는 그런 전례가 있어요. En Pascua, así siempre los judíos así soltaban a un pecador grave. 정치적인 책임을 면하려고 너희들이 한번 선택해봐라 이렇게 이스라엘 민족에게 선택권을 줬던 겁니다. Entonces, para evitar de la responsabilidad de ese pecado, entonces Pilato así entregó ese derecho de elección al pueblo de Israel. 그러면 차마 이 흉악한 강도를 살려주란 말은 안 하겠지. Entonces, él pensó así, ay, ¿cómo entonces judíos así elegiría a ese homicida? 어쩔 수 없이 예수님을 풀어주시오 이렇게 말하겠지. Ay, entonces ellos me dirán así, ya, entonces, ay, 그런 기대를 suéltanos, 가지고 이제 그런 요구를 했던 겁니다. suéltanos Jesús. Así, con esa fe hizo ese negocio. 그런데 이스라엘 사람들은 예수를 죽이라고 하는 거예요. Pero Israel pidió que matara a Jesús, 십자가에 못 박아 죽이라고 하는 거예요. que matara así crucificado. 십자가는 가장 흉악한 죄인이 못 박혀 죽는 바로 그런 형틀입니다. Así, la crucifixión era como la peor sentencia para los pecadores. 빌라도가 자기 책임이 무서웠습니다. Entonces, él no quiso ser responsable, el Pilato. 대야에 물을 떠가지고 와가지고 군중 앞에서 자기 손을 씻었어요. Por eso preparó agua y ahí se lavó sus manos delante de muchos judíos. 이 사람의 죽음에 대해서 나는 책임이 없다. Ay, inocente soy yo de la sangre de ese inocente. 만약 책임을 진다면 너희들이 당하라. Y la responsabilidad allá vosotros. 이스라엘 사람들은 큰 소리 빵빵 쳤습니다. Entonces Israel estaba gritando, 좋소. 그 bueno. 죄를 우리와 우리 자손에게 돌리시오. su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 죽여만 주시오. Ya, mátalo entonces. 이렇게 결말이 났어요. Y así terminó la historia. 그래서 예수님은 결국 십자가에 못 박혀서 돌아가시게 됩니다. Así Jesús fue crucificado. 여기서 우리가 간과해서는 안 될 것이 하나 있습니다. Entonces hay una cosa importante que no debemos pasar por alto. 예수님은 하나님이셔요. Jesús es Dios. 12영이나 되는 천사들을 불러다가 다 썰어버릴 수 있는 그런 권세와 능력을 갖고 계신 분이에요. Tiene la potestad de llamar así a los ángeles y puede también destruir a todos. 힘이 없어서 죽임을 당한 게 아니다 그런 말이에요. Él no fue crucificado por falta de su poder. 예수님은 하나님이시기 때문에 선으로 악을 이기십니다. Jesús es Dios, por eso puede vencer el mal con el bien. 저들은 악한 의도로 나를 죽이지만 나는 선으로 하나님의 목적을 달성해 버리겠다. Con la mala intención, el pueblo de Israel quería así matar a Jesús, pero Jesús venció ese mal con el bien. 그때 묵묵 십자가 못 박혀 돌아가시는 그런 길을 가시는 말미암아 세상 모든 사람들의 죄 사슬 대신 갚아버린 거예요. Por eso él, como guardando el silencio, subió hacia el cerro cargando la cruz. 그래서 이 세상 모든 죄인이 구원받을 수 있는 그 길이 열린 겁니다. Ahí en la cruz murió con derramamiento de sangre y se abrió el camino de la salvación para todos. 바로 그때 예수님은 선으로 악을 그렇게 이기신 거예요. Así Jesús venció el mal con el bien. 그런데 이스라엘 민족은 어떻습니까? Pero ¿qué pasó entonces con el pueblo de Israel? 악한 의도로 이 죄 없는 분을 죽였으니 그 벌을 받아야 되잖아요. Con la mala intención, malos pensamientos mataron a Jesús. Por eso tenía que ser juzgado. 그래서 이스라엘 민족을 그뒤 계속해서 우리 시대까지 저주와 학살을 받아왔습니다. Por eso si revisamos la historia pasada del pueblo de Israel, siempre recibía la maldición de Dios. 예수님이 배척한 죄입니다. Esto fue un pecado de rechazar a Jesús. 영혼을 구원하러 오신 예수님을 배척한 죄입니다. Ellos rechazaron a Jesús, quien vino al mundo para salvar a los pecadores. 구원받을 기회가 주어졌는데 구원을 받지 않으면 이런 저주가 있다는 바로 그 메시지예요. Ahí Dios le permitió así un camino de la salvación, pero ellos mismos rechazaron ese camino. Por eso fueron juzgados y malditos. 예수님 돌아가신 지 70년 후에
예루살렘이 완전히 초토화됐습니다. 70 años después de la muerte de Jesús, la ciudad Jerusalén fue destruida por completo. 로마 병사들에 의해서 150만 명의 예루살렘 주민 가운데 110만 명이 죽임을 당했어요. Entonces, entre 1.500.000 judíos que vivían en la ciudad Jerusalén, 1.100.000 murieron. AD 135년 하드레 황제 때는 이스라엘 전역에 로마 병사들이 들어가서 이스라엘 민족을 잡아 흩어버렸어요. También el año 135 después de Cristo, los soldados romanos entraron en toda la tierra, en todas las ciudades de Israel y destruyeron esas ciudades en la época del rey Adriano. 그 당시에 유대인들은 로마 제국 곳곳으로 노예로 팔려 나갔습니다. Y así los que sobrevivieron, los judíos que sobrevivieron, fueron vendidos y enviados hacia diversos países. 그렇다고는 완전히 황무지가 됐습니다. Y también la tierra quedó asolada. 이 사람들은 그 땅에 하나도 남지 못했습니다. Entonces, ni un judío pudo quedarse así en su tierra. 로마 제국으로 흩어져 나간 유대인들은 가는 곳마다 학살을 당하기 시작했습니다. Y también los judíos dispersados así fueron asesinados donde quiera que ellos fueran. 그 저주 학살이 세계사에 자세히 기록되어 있습니다. Si revisamos la historia universal, ahí está registrada bien la historia miserable de Israel. 바로 우리 시대까지 계속 이어져 왔던 거예요. Y esto siguió hasta hace poco de nuestra generación. 세계 2차 대전 때 유럽의 독일 히틀러가 세계 2차 대전을 일으켰습니다. Ahí el Hitler de Alemania comenzó la Segunda Guerra Mundial. 그때 유럽에 살던 유대인 900만 명 가운데 600만 명을 붙잡아다 죽였어요. Entonces, entre 9 millones de los judíos, 6 millones fueron asesinados. 우리가 너무나 잘 아는 사실이잖아요. Es una historia que conocemos muy bien. 왜 그런 저주를 유대인들이 받았을까? ¿Por qué razón el pueblo de Israel tuvo que recibir esa maldición? 결국은 예수를 믿고 영혼 구원받아야 될 그 기회를 차버렸기 때문에 그런 거예요. Porque ellos rechazaron esa oportunidad de recibir la salvación a través de Jesús. 예수님이 배척한 죄가 바로 그겁니다. Y el pecado de rechazar a Jesús. 그 당시에 유대인들 학살된 그 영상을 하나 보겠습니다. Aquí vamos a ver un video de holocausto judío. 제1차 대전의 패배로 인해 경제적, 사회적으로 길이 막혀버린 독일에서는 아돌프 히틀러가 등장하여 독일의 패배와 경제적 파탄의 책임이 유태인에게 있다고 주장하기 시작했다. 1933년 히틀러가 수상에 취임하자 이후 나치 정권은 인류 역사상 가장 조직적이고 규모가 큰 유태인 박멸 계획을 수립하였다. 여기에는 유태인뿐만 아니라 유태인의 피가 20% 이상 섞인 독일인도 모조리 죽임의 대상이 되었고, 그 때문에 저명한 학자, 문화인, 예술가들이 추방당하고 수없이 많은 유태인들이 학살당했다. 그 가운데는 독일의 노벨상 수상자의 20%나 되는 우수한 인재가 포함되어 있었다. 특히 폴란드에서는 아인슈비치, 다하우, 플레블링커, 베리겐 등지에 살인 수용소가 세워졌으며 독가스나 독약 주사, 총살 등의 방법으로 대학살이 자행되었다. 유럽 대전이 끝날 무렵인 1945년 봄까지 유럽에 살고 있던 900만 명의 유태인 가운데 약 600만 명이 죽임을 당했다.
얼마나 비극의 현장입니까? Fue muy miserable, 원인은 예수님을 배척한 죄입니다. pero la razón fue porque ellos rechazaron a Jesús 영혼을 구원하러 오신 예수님을 믿지 아니한 죄입니다. y ellos no creyeron en Jesús quien vino para salvar a las almas. 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. Por eso Jesús dijo así, 누가복음 23장 31절. Lucas 23:31, 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요 하시니라. porque si en el árbol verde hacen estas cosas y en el seco, ¿qué no se hará? 푸른 나무는 이스라엘 민족을 상징합니다. El árbol verde simboliza a Israel 마른 나무는 우리 이방인들을 상징해요. y el árbol seco simboliza a los gentiles. 푸른 나무로 상징되는 바로 이스라엘 민족, Entonces el pueblo de Israel, que era el árbol verde, 하나님께 선택받은 민족입니다. ahí fue, fue un pueblo elegido por Dios. 하나님을 섬겨왔습니다. Y ahí ellos servían a Dios. 정성들에 섬겨왔습니다. Y así con mucho celo adoraban a Dios. 그리고 하나님께 제사를 지냈습니다. Y así ellos daban sacrificio a Dios. 자기들은 어떤 일이 있어도 천국 간다는 확신을 갖고 살았습니다. Y ellos vivían así, pase lo que pase ahí, nosotros iremos al cielo, al reino de Dios. 예정된 특별한 사람들이라고 생각해 왔습니다. Ellos pensaban que era un pueblo especial y predestinado para ir al reino de Dios. 그런 사람들이 딱 하나 잘못을 저질렀어요. Pero ellos cometieron un solo error, 예수를 믿고 죄 삼고 구원을 받아야 되는데 그걸 경시했어요. que ellos también tenían que arrepentirse y creer en el Evangelio, pero ellos lo rechazaron. 그 결과 저렇게 저주를 받았습니다. Y por esa razón fue maldito así. 그랬다면은 하나님도 모르고 Entonces, ¿qué sucederá en los gentiles que no conocen a Dios? 하나님이 아닌 다른 우상들이나 섬기고 Que creen y adoran a otros ídolos, 죄만 짓고 que cometían pecados solamente, 영원 구원은 생각지도 않은 que no pensaban así en la salvación de almas. 그런 사람들이 이대로 죽음을 건너갔을 때 Si los hombres así cruzan la muerte con ese pensamiento, con esa vida, 구원받지 못하고 재산을 받지 못하고 죽음을 건너갔을 때 y si uno cruza la muerte así, sin salvación, sin perdón de pecados, 그 형벌이 얼마나 더 심하겠느냐 그 말씀이에요. entonces qué tan fuerte y grave será el juicio y la maldición que caerá. 문제는 내가 구원을 받았느냐. Entonces lo importante, el problema es que yo soy salvo o no. 당장 중 건너 심판에서 벗어나는 죄삼을 받았느냐. Yo de verdad recibí el perdón de los pecados y yo de verdad soy liberado de la condenación después de la muerte. 그게 바로 예수님을 믿고 안 믿고를 설명하는 거예요. Esto nos muestra que yo creo en Dios, en Jesús o no. 그동안 종교생활 오래 해오신 분들 De hecho, entre ustedes hay muchos que llevaban una vida en una religión o en la iglesia. 내가 정말 성경대로 제3의 구원을 받았는가 양심에 손을 얹고 생각해 봐야 되는 거예요. Entonces tienen que revisar su conciencia y examínense a sí mismos si de verdad han recibido la salvación. 그리고 아니다 싶으면 전부 다 버려버리고 새롭게 시작하는 마음으로 이번 말씀을 들으시기 바랍니다. Y si piensan que no han logrado recibir la salvación todavía, que no son salvos, entonces tienen que dejar su pensamiento y su camino. 그러면 틀림없이 이번에 다 구원을 받게 될 겁니다. Entonces, oyendo la palabra, encontrará la verdadera salvación. 잠깐 기도하겠습니다. Oremos juntos para finalizar. 아버지 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 저희들 하나님과 예수님에 대해서 조금 깨닫도록 도와주시고 Señor, ayúdanos a que podamos conocer a Dios y a Jesús. 왜 우리가 예수를 믿고 영원히 구원받아야 되는지를 알게 해주신 것 참으로 감사합니다. También te damos gracias por enseñarnos en este momento el verdadero conocimiento sobre ti. 모든 사람들이 다 결단하고 구원을 받을 수 있도록 도와주시옵소서. Así que Señor, te pedimos tu ayuda para que todos los que se encuentran aquí puedan proponer en su corazón creer en ti. 내일에도 계속 참석할 수 있도록 그 발걸음 붙들어 주시옵소서. Y también guía y sostén los pasos de todos los que están aquí para que puedan seguir escuchando tu palabra hasta mañana. 우리 구주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. 아멘. Amén.